अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम पेश करेंगे कहानी काला कफन की 12वीं किस्त। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी काला कफन 12वां हिस्सा। हम लोग आराम करने लगे। फिर वो रात का न जाने कौन सा पहर था और यकीनी तौर पर शदीद गहरी नींद सोया हुआ था कि मेरी आंख खुल गई। किसी ने मुझे जोर जोर से झंझोड़ कर जगाया। मैंने जाकर इर्द गिर्द के माहौल को देखा। कुर्बा जवार में कोई भी मौजूद नहीं था, बस एक अजीब सी सनसनाहट फजा में फैली हुई थी। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं, तब सबको नींद में डूबा हुआ पाया। वो सब गहरी नींद सो रहे थे। जिन पहरेदारों को पहरे की ड्यूटी पर मुकर्रर किया गया था वो भी घुटनों में सर दिए बेखबर सो रहे थे। मुझे पूरा एहसास था कि ज़रूर मुझे किसी ने झंझोड़ा है, लेकिन कौन। और उसी वक्त मुझे एक साया सा नजर आया जो पत्थर की एक चट्टान के पीछे से नमदार हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और पत्थर सितारों की मध्यम रोशनी में मैंने साफ महसूस किया कि वो साया हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। एक लम्हे तक तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जहन नींद का शिकार था, लेकिन फिर मौजूदा हालात का तस्वुर करके फौरन ही मैं संभल गया। एक बार फिर मैंने अपने इतराफ में निगाह डाली और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। पता नहीं ये किसका साया था, कौन था और मुझसे क्या चाहता था। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस चट्टान तक पहुंच गया जहां साये की मौजूदगी का भी एहसास हो रहा था। अगर नींद का आलम ना होता तो लाजमी बात थी कि मैं उस साये को देखकर फौरन ही दुर्गा देवी के बारे में सोचता, लेकिन बहरहाल जब मैं करीब पहुंचा तो मुझे अंदाजा हो गया कि वो दुर्गा देवी ही हैं। दुर्गा देवी को देखकर मैं एकदम संभल गया था। उस वक्त उसके चेहरे पर एक मायूसी सी नजर आ रही थी। मेरे कुछ बोलने से पहले उसने कहा, असल में फरीद, वक्त और हालात का तकाजा है कि हम इस वक्त किसी तफसील में ना पड़ें। ना तुम मुझसे ये पूछो कि मैं किस सूरत हाल का शिकार हूँ और यहाँ तक कैसे पहुँची, या ये कि इस जगह उतरने के बाद क्या सूरत हाल पेश आई। थोड़ा सा तुम मुझे लॉन्च के कैबिन वगैरह में देख चुके हो। असल में फरीद, सूरत हाल मेरी तवक्को के बरखिलाफ रही। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कुछ पुरस्रार कुव्वतें इस तरह हमारे साथ सफ़र करेंगी और हर लम्हा हम पर निगाह रखेंगी। ना सिर्फ निगाह रखेंगी बल्कि हमारा रास्ता रोकने की कोशिश भी करेंगी। इस सारे सफ़र के दौरान ऐसा ही हुआ है। हमें हर तरह से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने से रोका गया है और मैं जानती हूँ कि वो कुव्वतें कौन हैं। बहरहाल इंसान हूँ, धोखा खा गई। उम्मीद नहीं थी इस बात की कि इस तरह मेरे रास्ते में रुकावटें डाली जाएंगी, लेकिन खैर ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन है। तुम्हारे बारे में भी मैं इतना कह सकती हूँ कि तुमने जिस तरह भी ज़िंदगी गुजारी हो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे इस मकसद की तकमील के बाद तुम्हें जो फ़ायदे हासिल होंगे उनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। असल में ये अल्फाज मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें वो सहूलतें हासिल नहीं रहीं जो मैंने तुम्हारे लिए मुतय्यन की थी, बल्कि इंतहाई मुश्किलात का शिकार होकर तुम यहाँ तक पहुँचे। और सच्ची बात तो यह है कि अब तक के सफ़र में तुम्हारी अपनी ज़ाती जिद्दोजहद ही शामिल रही। ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि उन तीनों की भी। मेरी मुराद हंसराज वगैरह से है। मैं उनसे कभी बराह रास्त मुखातिब नहीं होंगी क्योंकि सूरत हाल मुझे उसकी इजाज़त नहीं देती, लेकिन तुम्हारे ज़रिए ये पैगाम मैं उनको देना चाहती हूँ। उनसे कह देना कि हम जिंदा सलामत वापस जाएंगे। वो हासिल हो जाएगा जिनके लिए यहाँ तक का सफ़र किया गया है, और उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसका उनसे वादा किया गया है। ना सिर्फ वो सब कुछ बल्कि उसे आगे भी इतना कि वो लोग ख्वाबो ख्याल में भी ना सोच सकें। ज़िंदगी में एक ही दाव लगाएंगे। वो दाव उन्हें पूरी ज़िंदगी के लिए हर तरह फ़िक्रों से आज़ाद कर देगा। मैंने कहा, मैडम ये सारी बातें तो अब पुरानी हो गई। हम खुलूस के साथ आपके मिशन के लिए काम कर रहे हैं और करते रहना चाहते हैं। आप समझ रही हैं ना हमारी बात। उसने कहा, यह हकीकत है कि मैं अपनी खुशकिस्मती पर फ़ख्र करती हूँ कि मुझे तुम जैसे साथी मिल गए हैं। तकलीफ़ें तो ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं। हुआ यूँ है कि मेरा एक दुश्मन मेरे साथ था। वो मेरा कैदी था और मैंने उसे जिस तरह अपने काबू में रखा था तुम सोच भी नहीं सकते। वो इन इलाकों का बहुत बड़ा विच डॉक्टर है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आकर उसे अचानक इतनी कुव्वतें मिल जाएंगी। वो मेरे कब्ज़े में था लेकिन फ़रार हो गया, और यकीन करो कि उसके फ़रार में मेरी कोई कोताही शामिल नहीं थी, बल्कि शायद उसने ये प्लानिंग की थी और मैं उस प्लानिंग को समझ नहीं सकी। मेरे पूरे जिस्म में ठंडी लहर दौड़ गई। बात 100% प्रोफेसर ज़ुमोका की हो रही थी। दुर्गा देवी मुझे उसके बारे में कोई तफसील नहीं बताना चाहती थी, लेकिन ये उसका अपना मसला था। नहीं बताना चाहती ना सही, लेकिन मैं असल सूरत हाल समझ गया था। मैंने कहा, तो आपके उस दुश्मन के फ़रार के बाद आपके अपने मकसद में कुछ दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं। कहने लगी, शदीद दुश्वारियाँ, बल्कि यूँ समझ लो कि उसके फ़रार से मेरा एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया है। ना सिर्फ मंसूबा नाकाम हो गया बल्कि हो सकता है हमारे रास्ते की रुकावटें बढ़ जाएं। हो सकता है हमें बहुत से मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। बस एक बात कहना चाहती हूँ, तुमसे इन हालात का मुकाबला करना और ख़ुद को पुरसकून रखने की कोशिश करना
आखिरकार हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैंने तुम्हें होशियार करने के लिए ये ख़तरा मोल लिया है। अपने आप को हालात से बिल्कुल बेखबर कर लेना और फिर वक्त के साथ साथ सफ़र करते रहना। मेरी मुदाखलत जिस वक्त ज़रूरी होगी मैं मुदाखलत करूँगी, वरना तुमसे फ़ासला इख्तियार किए रखूँगी, ठीक है? मैंने कहा ठीक है मैडम। एक बात और बता दीजिए, क्या आपसे इस मुलाकात का तज़किरा मैं उन लोगों से करूं? उसने कहा, ये बताओ मज़दूरों की कैफियत क्या है, वो बददिल तो नहीं हो गए? मैंने कहा नहीं, बहुत ही नफीस लोग हैं। हालांकि उनका एक साथी कम हो गया है, लेकिन सब्र किए हुए हैं। कहने लगी, हाँ, वो मेरे ही हाथों मारा गया है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो इस तरह उस कैबिन में दाखिल होकर मेरे ज़ाती मामलात में मदाखलत करे। बस हो गई गड़बड़, जो होना था वो हो गया, क्या किया जाए? मैंने कहा, ओके मैडम, और कोई हुक्म मेरे लिए? कहने लगी, नहीं, मेरा ख्याल है तुम मुतमईन हो गए होगे, अब मैं चलती हूँ। उसने कहा, और पहली बार मैंने उसे अजीब सी निगाहों से देखा। क्या है ये औरत, आखिर क्या चाहती है? लेकिन बहरहाल इंसान की ख्वाहिशात भी अजीब व गरीब होती हैं। बहुत कुछ मिल जाने के बाद भी कुछ और की तलब में वो ज़िंदगी खो देता है। दुर्गा देवी वैसे ही क्या कम हैसियत की मालिक थी, लेकिन और की ख्वाहिश रखती थी, और ये शायद उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम बन सकता था। वो जाने और उसका काम। उसने मुझे वापस भेजा और ख़ुद वहीं खड़ी रही। मैं वहाँ से वापस चल पड़ा, और ये भी सिर्फ इत्तेफाक था कि मैंने थोड़ी दूर जाने के बाद पलट कर देख लिया। वो उसी टीले पर चढ़ रही थी जिससे बरामद होकर उसने मुझे तलब किया था। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी, इसलिए वो मुझे नहीं देख सकी थी, लेकिन मैंने उसे देख लिया। टीले के सिरे पर पहुंचने के बाद अचानक ही उसने दोनों हाथ फजा में फैलाए और एक बार फिर मेरा सर चकरा कर रह गया। वो उसी तरह फजा में परवास करती हुई दूर निकल गई थी जिस तरह मैंने उसे पहली बार उसकी रिहाइशगाह में देखा था। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी और उसका लिबास हवा में उड़ रहा था। कुछ ही लम्हों के बाद वो एक स्याह नुक्ते की शक्ल इख्तियार कर गई थी। मैंने ठंडी सांस भरी और वापसी के लिए पलट पड़ा। फिर मैं अपने साथियों के पास जाकर लेट गया था। दूसरी सुबह नाश्ते वगैरह से फरागत हासिल करने के बाद मैंने हंसराज, गोविंदा और शबीर खान को इस बारे में तमाम तफसीलात बताईं और बताया कि मैडम रात को इस तरह मुझसे मिली थी और उसने उन लोगों के लिए पैगाम दिया है। शबीर खान ने मध्यम लहजे में कहा कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। जहाँ तक मैडम का मामला है तो इस बात के तो 100% इम्कानात थे कि वो हमारे कुर्बो जवार में ही मौजूद है और उसे तलाश करने में कामयाबी हासिल नहीं होगी, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। बहरहाल मजदूरों की हिम्मत भी काबिल दाद थी। एक बार भी उनके चेहरे पर कोई थकन नहीं आई थी, सिवाय अपने साथी की गुमशुदगी के, जिससे वो खासे बददिल हुए थे और अब इस कदर खुशगवार मूड में नजर नहीं आते थे। ये दिन भी पूरा दिन सफ़र किया गया। वेडर भी हमारे साथ हर तरह से ताउन कर रहा था। वैसे उस शख्स के बारे में वाकई मुकम्मल तौर से कोई तफसीलात पता नहीं चल सकी थी। कभी कभी उसकी शख्सियत मशकूक नजर आती थी और हम ये सोचते थे कि हमारी शराफत हमारे लिए ख़तरा न बन जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी नेक काम पर भी पछताना पड़ता है। दूसरी रात भी आराम के लिए एक बेहतर जगह मुंतखब कर ली गई थी। सारे मामलात जूं के तूं थे। आखिरी रात का चांद आसमान पर निकला हुआ था और उसकी मध्यम रोशनी माहौल को मुनव्वर कर रही थी। हम सब नीम गनूदगी की कैफियत का शिकार थे कि अचानक फ़ज़ा में एक चीख की आवाज़ सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई। चीख की वजह मेरी समझ में नहीं आ सकी थी, लेकिन उसके बाद मेरा जहन पूरी तरह जाग गया और मैं दोनों कोहनियाँ ज़मीन पर टिका कर इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। लेकिन माहौल में कोई तब्दीली नहीं थी, सब सो रहे थे। हो सकता है ये मेरी समात का धोखा हो, मैंने सोचा और करवट बदल कर लेट गया। लेकिन लेटे हुए अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी और दोबारा जहन नींद की आगोश में पहुंचा भी नहीं था कि दफतन बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर बेशुमार वहशाई चीखें उभरने लगीं। अब शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं जल्दी से उठ गया, लेकिन उसी वक्त मेरी गर्दन से एक ठंडी सी चीज़ आ लगी। मैंने वहशत ज़दा अंदाज में पलट कर देखा और जो कुछ देखा उसे देखकर मुतगय्यर रह गया। वेडर था जो मेरे सामने तना हुआ खड़ा था और उसके हाथ दबी हुई राइफल की नौल मेरी गर्दन पर टिकी हुई थी। मैंने होशो हवास कायम करने की कोशिश की। यह मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था, लेकिन आसपास और भी नाकाबिले यकीन मंजर बिखरे हुए थे। वो तकरीबन 12-13 अफराद थे जो वेडर ही की तरह हाथों में राइफलें ताने खड़े हुए थे और सोने वालों को ठोकरें लगा रहे थे। ये मंजर ख्वाब का सा महसूस होता था। यहाँ उन लोगों की मौजूदगी कैसे मुमकिन थी? इस वीराने में तो वेडर के सिवा और कोई नहीं था। मैंने जब गौर से देखा तो वो मुझे वेडर ही की नस्ल के आदमी महसूस हुए। मेरे अहन सामने जो शख्स राइफल ताने खड़ा था उसे देखकर एक लम्हे के लिए मेरी पलकें झपक गईं। ये कोई औरत थी जिसके बदन पर चीथड़े झूल रहे थे और वो बिल्कुल नीम बरहना नजर आ रही थी, लेकिन अपने आप से बेनियाज वो वहशत खेजी का जीता जागता नमूना बनी हुई थी। उसके खड़े होने का अंदाज भी बड़ा वहशियाना था। वो राइफल की नाल से हंसराज के सीने को खटखटा रही थी और हंसराज खौफजदा सा होकर बैठ गया था।
मजदूर भी उन राइफलों का निशाना बने हुए थे और जो पहरा दे रहे थे वो बेहोश पड़े हुए थे। यकीनन उन पर हमला करके या तो हलाक या फिर बेहोश कर दिया गया था। हो सकता है वो चीख की आवाज़ उनमें से ही किसी की हो, और ये राइफलें उनकी मौजूदगी भी इंतहाई सनसनीखेज थी। बहरहाल उस वक्त हम उनके मुकम्मल रहमो करम पर आ गए थे। हमारे होशो आवाज़ पूरी तरह जाग उठे। मैंने देखा कि उन औरतों की तादाद भी कई है, 10-11 अफराद थे और 7-8 औरतें जो उन चट्टानों के पीछे से निकलकर आगे आ रहे थे। बहरहाल रात के उस सनसनीखेज माहौल में ये अचानक ही पेश आने वाली सूरत हाल बड़ी वहशतनाक थी और मैं उसके बारे में कोई सही अंदाज़ा कायम नहीं कर सकता था। बहुत ही दहशत के लम्हात थे। अचानक ही वेडर की आवाज़ उभरी, बेहतर है कि उठकर खड़े हो जाओ दोस्त, क्या फ़ायदा कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। उसने मेरी गर्दन पर बंदूक से दबाव डालते हुए कहा। मैंने दोनों हाथ ज़मीन पर टिकाए और खड़ा हो गया। वेडर के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। ये सब क्या है मिस्टर वेडर, मैंने सवाल किया। उसने कहा, इसके बारे में तुम्हें तफसील खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। अपने साथियों को हुक्म दो कि अगर ज़िंदगी चाहते हैं तो कोई जद्दोजहद करने की कोशिश ना करें। वेडर ने सर्द लहजे में कहा। उसकी बात सभी ने सुन ली थी। सभी हैरत का शिकार थे, यहाँ तक कि मजदूर भी हैरान नजर आ रहे थे। और उसके बाद उन्होंने वो सारी शैतानी हरकतें शुरू कर दी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उन्होंने हमारी ही रस्सियों से हमें कसकर बांध दिया। हाथों की बंदिशें इतनी सख्त और वहशियाना थीं कि हम जुम्बिश भी नहीं कर सकते थे और हमें हाथों की हड्डियां टूटती हुई महसूस होने लगी थी। उनके पास लंबे लंबे छुरे थे जिससे उन्होंने रस्सियां काट लीं और उनसे हमारे हाथ बांध दिए गए। वो बेहोश मजदूरों को भी घसीट कर उस जगह ले आए जहां बाकी लोग मौजूद थे। उनके सर जख्मी थे जिससे अंदाज़ा हो सकता था कि उनके सरों की पुश्त पर कोई वजनी चीज़ मारकर उन्हें बेहोश कर दिया गया है। बहरहाल हम आफत का शिकार हो चुके थे। पिछली ही रात दुर्गा देवी ने इस बात की पेशगोई की थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम काविश प्रोफेसर जमोका की है। प्रोफेसर जमोका आज़ाद हो गया है और दुर्गा देवी ने मुझे उसकी आज़ादी की खबर से मुझे एक थोड़ी सी खुशी का एहसास हुआ था। लेकिन बहरहाल वेडर जैसी शख्सियत काबिल नफरत होती है। उसने तो अपनी कहानी बड़ी दिलदोज सुनाई थी, उसके ये साथी कहाँ से आ गए। इसका मतलब यह है कि उसने बड़ी खूबसूरती से झूठ बोलकर हमसे इतनी मराहत हासिल की थी। लेकिन इस इलाके में ये महज़ब वैशी कहाँ से आ गए। औरतें भी तंदुरुस्त व तवाना थीं और इस कदर बेबाक और बेहिजाब नज़र आ रही थी कि यकीन नहीं आता था कि उनका ताल्लुक़ किसी महज़ब दुनिया से है। वो अगर मुहिम जो भी थी और दौलत की तलाश में यहाँ आई थी, तब भी कम अज़ कम उनके अंदर उन इंसानों जैसी बातें तो होती। उनको देखकर तो यूं एहसास होता था जैसे जंगल के माहौल में वो भी जंगल के जानवरों की तरह बेहिजाब हो गई हों और उनका महज़ब दुनिया से हर तरह का जहनी राब्ता टूट गया हो। अब उन लोगों ने मुकम्मल तौर पर हमारे गिर्द अहाता कर लिया था और हमें आतशी हथियारों के निशाने पर रख लिया गया था। वेडर उन सब की रहनुमाई कर रहा था और वही सबसे आगे आगे थे। बहरहाल उसके बाद बकिया वक्त खामोशी से गुजरा। बाकी लोगों पर भी सख्ता तारी था। रात चूंकि ज़्यादा बाकी नहीं थी और थोड़ी देर के बाद दिन की रोशनी नमदार होने लगी थी। फिर जब मुकम्मल तौर पर रोशनी फैली तो हमने उन औरतों को और मर्दों को और करीब से देखा। उनके लंबे लंबे बाल थे और उनकी कमर तक पहुंच रहे थे। जिस्म के लिबास किसी ज़माने में जदीद दुनिया से ताल्लुक़ रखते होंगे। अब तो उनके जिस्म से ताल्लुक़ ही समझ में नहीं आता था। वो इस तरह चल फिर रही थी जैसे यहीं पली बड़ी हों और जैसे उन्हें एहसास ही न हो कि वो औरतें हैं। उनके चेहरे भी वहशत ज़दा थे और उन पर एक अजीब सी दीवानगी तारी मालूम होती थी। बहरहाल हमारे हाथों में बंधी हुई रस्सियों को उन्होंने दिन की रोशनी में दोबारा चेक किया और हमें खासी मुश्किल का शिकार कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वेटर को सभी नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। हम ये भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उन हथियारों के अलावा उनके पास और क्या है। लंबे लंबे चाकू, छुरे, ऐसा लगता था जैसे उन्होंने हथियारों का ख़ास तौर से बंदोबस्त किया हो। बहरहाल जो कुछ भी था बड़ा सनसनीखेज था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता जा रहा और वो लोग न जाने कैसे कैसे अमल कर रहे थे जो समझ में नहीं आ रहे थे। उन्होंने यहाँ से कोई जुम्बिश भी नहीं की थी। फिर जब सूरज खूब चढ़ गया और धूप की तपिश हमारे हवास छीनने लगी तो मैंने चीख कर वेडर को पुकारा और वेडर मेरी जाने मुतवज्जो हो गया। बड़ा खुश नजर आ रहा था वो। हमारे करीब पहुँच गया तो मैंने उससे कहा, वेडर क्या तुम हमें इसी जगह मार देना चाहते हो। उसने कहा, क्यों, खैरियत, क्या बात है। मैंने कहा, हम भूखे भी हैं और प्यासे भी। भूख तो बर्दाश्त की जा सकती है लेकिन प्यास हम में से ज़रूर मर जाएंगे। तुम जो कुछ कर रहे हो वो बेहतर नहीं है। उसने कहा, ओहो, जो बेहतर है उसको हम जानते हैं और जो बेहतर नहीं है उसके बारे में हम तुम्हें बाद में बता देंगे। वैसे हम यहाँ से उठने ही वाले थे। उठो, तुम्हें ढलानों का सफ़र करना है। मैंने कहा, तुम्हारे साथ हमने जो सलूक किया था वेडर, क्या इसके बारे में तुम भूल गए। उसने कहा, थोड़ा सा सफ़र तय कर लो, इसके बाद तुम्हें भी हालात का सही तौर पर इल्म हो जाएगा।
बहरहाल थोड़ी देर के बाद वेडर ने अपने कहने पर अमल शुरू कर दिया और हम एक और सनसनीखेज सफ़र पर चल पड़े। वो सब हमारे गिर्द घेरा डाले चल रहे थे और हम उन ढलानों का सफ़र कर रहे थे जिनके बारे में हमने सोचा था कि दिन की रोशनी में उन्हें अबूर करेंगे और फिर जंगलों में दाखिल होंगे। बहरहाल ढलान तय करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। वो ऐसे थे जिन पर कदम जमाकर चला जा सकता था। ये ढलान कहीं कहीं कटाव की शक्ल इख्तियार कर गए थे। ऐसे ही एक कटाव के सामने हमने एक बहुत बड़ा सा चौकोर सुराख देखा जो यकीनन इंसानी हाथों से तराशा गया था। उस सुराख के सामने वेडर ने हमें रुकने का इशारा किया और हम रुक गए। वेडर ने मुस्कुराकर अंदर की जानिब इशारा करते हुए कहा, यह हमारी पनाह गाह है। इस सुराख के दूसरी तरफ एक कुशादा गार है और हम लोग उसी गार में रहते हैं। तुम बैठ जाओ क्योंकि गार में तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं निकल सकेगी। चलो बैठ जाओ। हम सब्र करके वहीं चट्टानों के पास बैठ गए। उन लोगों ने हमें मजबूती से कस दिया था और ऐसा लगता था जैसे वो इस बात से खौफजदा हों कि हम यहाँ से फरार ना हो जाएं। बहरहाल थोड़ी देर के बाद हमारे लिए पानी आ गया। ये बर्तन हमारे ही थे। वहाँ मौजूद लोगों ने उन बर्तनों से सब लोगों को पानी पिलाया। पानी पीकर हमें काफ़ी सुकून महसूस हुआ और वेडर ने मेरे नज़दीक बैठते हुए कहा, हाँ तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कोई और दिलचस्प कहानी सुना दोगे। वैसे ताजुब है, तुम्हारी इन गैर इंसानी हरकतों का मुझे सही तौर पर अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। गैर इंसानी? वेडर ने कहका लगाया और बोला, हंसने की बात है, मेरी हरकतों के बारे में पूछ रहे हो? क्या हम कोई तुम्हें इंसान नज़र आ रहा है? बहुत पुरानी बात है जब हम कभी इंसान हुआ करते थे और अब तो हम वो सब कुछ भूल चुके हैं जो तुम लोग हमें बताना चाहते हो। हाँ, तुम जैसे बेवकूफ़ कभी कभी यहाँ पहुँच जाते हैं तो वो हमें वो कदीम दुनिया याद आ जाती है जहाँ इंसान बसा करते थे। मैंने कहा, वो कहानी जो तुमने मुझे सुनाई थी वो क्या थी? उसने कहा, अब भी उसके बारे में सवाल करोगे? ऐसी बहुत सी कहानियां मैं मुख्तलिफ लोगों को सुनाता रहा हूं। इसका मतलब है तुम बहुत अरसे से यहाँ आबाद हो? उसने कहा, हाँ, हम साल, महीने, हफ्ते या दिनों का कोई हिसाब नहीं रखते। बहुत सारे हिसाब किताब हमने अपने जहन से खारिज कर दिए हैं। तुम ये समझ लो, हम में से ज़्यादातर लोग वो हैं जिनकी पैदाइश ही यहीं हुई है। हम में से सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा शख्स वेडमैन है। वेडमैन जो अब काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अपनी तवील तरीन उम्र के बावजूद वो तुम में से किसी भी शख्स की हड्डियां तोड़कर तुम्हारे हाथों में दे सकता है। वो बहुत ताकतवर है और ये ताकत हमें इस दुनिया की बख्शी हुई है। क्या समझते हो तुम महज़ब दुनिया वाले, जिसे मैं अपनी नहीं तुम्हारी दुनिया कहूँगा? खौफ, दहशत और कमज़ोरी की दुनिया है, जबकि जंगल का ये माहौल। बहरहाल तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है? उसने कहा, मैंने कहा ना कि बहुत पुरानी बात है। जब हम ज़मीन के किसी महज़ब खित्ते से चले थे, हमें एक तवील सफ़र तय करके किसी मंजिल तक पहुंचना था। हमारा जहाज़ बहुत ही पुराने तर्ज का था और उसके ज़रिए ये तवील सफ़र हमें ख़तरे का बायस ही नज़र आता था। लेकिन हम तर्के वतन पर मजबूर थे। हमें मुल्क बदर किया गया था। गालिबन वेडमैन ने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत की थी। खैर, जिस जहाज़ पर हम सफ़र कर रहे थे उसकी हालत बहुत खस्ता थी। लेकिन मज़ीद ये हुआ कि वो समुद्र में तूफ़ान का शिकार हो गया। वो हौलनाक वाक़या मुझे याद है और जब मैं उसका तसव्वुर करता हूँ तो मेरे बदन पर लर्ज़ा तारी हो जाता है। हम बहुत खौफनाक सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे। छोटी छोटी कश्तियाँ हमारी मददगार थीं। मेरी निगाहों के सामने बहुत से लोगों को समुद्र की लहरों ने उठाकर इन चट्टानों पर दे मारा। जो जिंदा बचे उनकी तादाद कोई 80 के करीब थी। उनमें बच्चे भी थे और बूढ़े भी, नौजवान, मर्द और लड़कियाँ। हम किसी न किसी तरह उन चट्टानों को बूर करके आखिरकार यहाँ तक आ गए। उस वक्त हम शदीद खौफ का शिकार थे। हमने यहाँ क़याम किया। खाने पीने की कोई चीज़ हम यहाँ तक नहीं ला सकते थे। चुनांचे तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हुए हम इन जंगलों में दाखिल हो गए। लेकिन इन जंगलों में वहशी जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। वो हम पर हमला आवर हुए और हम में से कई अफराद उन जानवरों का लुकमा बन गए। तब हम बेबसी के आलम में वापस इसी जगह पहुँच गए। मैंने तुमसे गलत नहीं कहा था। न जाने क्यों ये जानवर ढलान अबूर करके ऊपर नहीं आते। अलबत्ता जब हम जंगलों में नीचे जाते हैं तो ये हम पर हमला आवर हो जाते हैं और अब तो उनकी तादाद बहुत कम रह गई है। हमने उनमें से बेशुमार जानवर हलाक कर दिए हैं क्योंकि हमें खुराक उन्हीं जंगलों से हासिल करना पड़ती है। हम हर किस्म के जानवरों का शिकार करके खा लेते हैं, लेकिन अब ये जानवर इतने कम रह गए हैं कि हमें हफ्तों कोई शिकार नहीं मिलता। चुनांचे जंगली फल और घास फूस पर ही गुजारा करना पड़ता है। या हम में से कोई बीमार हो जाए तो हम उसे अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं। क्या मतलब? मैं बुरी तरह चौंक पड़ा और वेडर के होंठों पर एक मकरूम मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, मतलब ना पूछो मेरे दोस्त, बस इंसानियत की इब्तिदा और इंतहा क्या है इसका अंदाज़ा तुम लोग खुद लगाओ। मैं इस बारे में क्या कहूँगा? तो मैं तुमसे कह रहा था कि यहाँ पहुँचने के बाद हम हफ्तों शदीद भूख और प्यास का शिकार रहे और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरते रहे। हम में से बहुत से अफराद जाँ बहक हो गए। फिर हम में से ही एक गिरोह ने, जिसकी तादाद 27 के करीब थी, ये जंगल अबूर करके यहाँ से जाना चाहा। उनमें से कुछ लोग दलदलों की समत गए और खौफनाक दलदलों को उनका हिस्सा मिल गया। कुछ जंगलों की समत गए और जानवरों को उनका हिस्सा मिल गया।
सिर्फ 6 अफराद जिंदा वापस आ सके थे। उन्होंने जंगलों का हाल सुनाया और उन जंगलों का हाल ये है कि जहाँ आगे चलकर बेपनाह खौफनाक मुसीबतें सामने आती हैं। जंगलों के दूसरी तरफ इंसान भी आबाद हैं, लेकिन वो हम में से भी ज़्यादा गैर इंसानी हैसियत रखते हैं। अफ्रीका के स्याह फार्म कबाइल जो न जाने कैसी कैसी हौलनाक रिवायतों के हामिल हैं। ये 6 आदमी वापस आए तो उसके बाद काफ़ी अरसे तक किसी को फरार होने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए अब ये ज़रूरी था कि हम उन दरिंदों से जंग करें। चुनाचे हमने इन चाकुओं की मदद से धागे बनाए और इन जंगलों में घुस गए। फिर पहली बार हमने जंगल में शिकार शुरू किया और कुछ भेड़िए मारे। उन भेड़ियों ने हम में से कुछ अफराद का पेट भर दिया और अब यही सिलसिला हो गया था। हम जंगलों में घुसते और कीड़े मकोड़े और कोई भी जिंदगी से भरपूर शय हमें नजर आती, हम उसे हिला करके ले आते और अपने पेट की आग बुझाते। इसी दौरान हमने पानी हासिल करने के लिए एक बड़ा कुआं भी खोद लिया जो इसी गार के अंदर मौजूद है, और उस कुएं से हमें बेहतरीन पानी हासिल हो जाता है। लेकिन खुराक का मसला बाकी था। भूख हमारा मुकद्दर बन चुकी थी। अक्सर यूं भी होता था कि हम में से 2-4 जानवरों का शिकार करते हुए खुद भी उनका शिकार बन जाते। तकरीबन 3 साल गुजरे थे कि एक और गिरोह ने सरफरोश का इरादा किया और वो गिरोह उन जंगलों में दाखिल हो गया। दलदलों की समत रुख करना तो एक हिमाकत ही की बात थी। चुनाचे उसके बाद कोई उन दलदलों की समत नहीं गया। अलबत्ता उन जंगलों से अक्सर गिरोह ने सफ़र किया और जाने वालों में से कोई वापस नहीं आ सका। इस तरह हमारी तादाद घटती रही। तब हमने अपने लिए एक तरीक़ाकार मुतय्यन किया। हमने ये गार इस काबिल बनाया कि हम इसे अपनी एक महफूज तरीन पनाहगाह बना लें। गार अंदर से बहुत कुशादा नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत काफ़ी है। अमूमन हम बाहरी ज़िंदगी गुजारते हैं। हाँ, उस वक्त जब जंगली दरिंदों की यलगार हो या फिर मकामी बाशिंदे इस तरफ आ निकले, हम इन गारों में पनाह ले लेते हैं। अभी तक हमने उन मकामी लोगों से कोई जंग नहीं की, क्योंकि हमारे पास जंग करने के लिए मुनासिब हथियार नहीं है। लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है, और उस वक्त जब कुछ कबाइल आपस में जंग करने लगे और शिकस्त खाए हुए लोग फरार की राह इख्तियार करके इस तरफ आ निकले, तो हमारा उनसे सामना हो जाता है। लेकिन उन्होंने भी हमसे कोई ख़ास नफरत का इजहार नहीं किया। हमने अपने बनाए हुए कानून के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी तर्क कर दी। लिबास हमारे पास वैसे ही मौजूद नहीं थे, चुनाचे इनसे भी बस गुजरने वाली बात समझ लो। तुम्हें अंदाज़ा है कि अब हम में से कोई भी शर्म हया नाम की चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। हम सब इंसान हैं। हम समुद्र के रास्ते फरार नहीं हो सकते थे, क्योंकि इस तरफ समुद्री जहाज़ नहीं आते। हम जंगलों की समत नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस तरफ भी हमें रास्ता नहीं मिलता, और दलदलों को तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत थी। हम ऐसे वहशियाना ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर हो गए, तो फिर हम इंसानी इक़दार के पाबंद ना रहे। हमारे यहाँ हर औरत सब की औरत है, और हर मर्द हर औरत का है। हमारे यहाँ बच्चे भी पैदा होते हैं, बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो किसी की औलाद नहीं होते। हाँ, उनकी वो ज़रूरतें ज़रूर पूरी की जाती हैं जो उन्हें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं। इस तरह हम यहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। खुराक के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। चुनाचे जब हमने अपने कंधों से इंसानी इक़दार का बार उतार फेंका, तो फिर और भी तब्दीलियाँ हमने अपने अंदर पैदा की। मसलन सबसे पहले हमने उन वहशियों का गोश्त खाया जो यहाँ फरार होकर पनाह लिए हुए थे। हमें अपने बदन में एक अनोखी तवानाई का एहसास हुआ, और उसके बाद से हमें इंसानी खून और गोश्त का चस्का लग गया। चुनाचे अक्सर यूँ होता है कि कभी कभी मकामी वहशी भटक कर यहाँ आ निकलते हैं और हम उन्हें शिकार करते हैं। हमारे लिए बेहतरीन ग़िज़ा मुहैया हो जाती है। हमारी तादाद यहाँ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 और 45 अफराद होंगे, जिनमें तकरीबन 17 औरतें और बाकी मर्द बच्चे भी हैं, जो जवान होकर हमारी जगह लेंगे। हमें ये यकीन है कि हम में से कोई भी यहाँ से ज़िंदा नहीं निकल सकेगा, और एक दिन शायद इस कबीले का आखिरी फ़र्द भी ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये भी मुमकिन है कि बच्चे पैदा होने की तादाद ज़्यादा हो जाए और ये कबीला परवान चढ़ता रहे, और आखिरकार इसकी तादाद इतनी हो जाए कि लोग यहाँ पहुँचे तो हैरान हो जाए। लेकिन फ़िलहाल अब इतने ही अफराद बाकी रह गए हैं। हम में से जब कोई मर जाता है तो हम उसकी लाश ज़ाया नहीं करते, बल्कि उसे अपने अंदर महफूज कर लिया करते हैं। अक्सर समुद्र के रास्ते से भी भूले भटके लोग इस तरफ आ निकलते हैं, जिन्हें हम अपने लिए समुद्र का तोहफा समझते हैं। समुद्र की मछलियाँ भी इन गढ़ों में आकर आबाद हो जाती हैं और हमारी ग़िज़ा बन जाती हैं। इस तरह अब हमें ग़िज़ाई किल्लत का सामना नहीं है, लेकिन इंसानी गोश्त हमारे लिए सबसे लजीज है और हम उसके लिए दुआ मांगते हैं। वेडर के होंठों पर भयानक मुस्कुराहट फैली हुई थी और हम में से सब के रगो पे में उतर रही थी। हम आदमखोरों के जाल में आ फंसे थे। ये वहशी आदमखोर जो महज़ब दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे, बिलाशुबा उन स्याह फामों से ज़्यादा खौफनाक साबित हो रहे थे जो जंगलों में आबाद होते हैं और जिन्हें ज़हनी तौर पर शिकस्त दी जा सकती है। ये तो हमारी ही तर्ज के ज़हीन लोग थे जिन्हें आसानी से शिकस्त से दो चार करना भी मुमकिन नहीं था। बहरहाल खासी देर तक मैं वेडर की सूरत देखता रहा। बड़ी संगीन सूरत हाल पैदा हो गई थी। एक तरफ दुर्गा देवी ने अपने माजूर और मजबूर होने का ऐलान कर दिया था, तो दूसरी तरफ हमें यह वहशी कबीला मिल गया था। मैं सहमी हुई निगाहों से वेडर की सूरत देखता रहा। उसे शायद मेरी शक्ल देखकर लुत्फ आ रहा था। फिर मैंने उससे कहा, वेडर तुमने ये सुर्ख कपड़ा क्यों बांध रखा है यहाँ? वेडर फिर हंस पड़ा और बोला, यह जहाज़ों के लिए नहीं है,
जहाज़ों के लिए अगर ये निशान बांधा जाता तो ये साहिल पर होता। ये तो उन लोगों के लिए जो भटक कर इस तरफ आ निकलते हैं और सुर्ख कपड़ा देखकर उस तरफ चल पड़ते हैं जैसे तुम। इस तरह हम लोगों को शिकार करने के लिए तवील सफ़र तय नहीं करना पड़ता। चट्टानों का सफ़र बेहद दुश्वार गुजार है, इसका अंदाज़ा तुम्हें खुद हो चुका होगा। वेडर ने जवाब दिया और मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। मैंने महसूस किया कि ज़्यादा लोग हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हम थे ही कितने अफराद। 7 मजदूर बेचारे तो वैसे ही बेबसी का शिकार थे, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। लेकिन थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर मैंने कहा, वेडर तुम्हारे पास ये असला कहाँ से आया? तुम तो कह रहे थे कि। उसने कहा, हाँ, ये जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हमारे करम फरमा जो जहाज़ों के ज़रिए कभी कभी भटक कर साहिल पारा निकलते हैं, मुसल्ला भी होते हैं। हम उन्हें चालाकी से शिकार करते हैं और उसके बाद उनका जो कुछ होता है वो हमारी मलकियत तो होता है। बहरहाल खासी अच्छी ज़िंदगी है हमारी। असल में हम बहुत से मुश्किलात से आज़ाद हैं। अगर कोई बीमार होता है तो हम उसका इलाज नहीं करते, बल्कि उसकी मौत का इंतज़ार करते हैं ताकि हमारे लिए ग़िज़ा फराहम हो। तुम खुद सोचो। दूसरी बात यह कि हम मोहब्बतों के जाल में गिरफ्तार नहीं हैं। ना कोई माँ है, ना कोई बेटी, कोई रिश्ता कायम नहीं रखा। हमने सारे रिश्ते फना कर दिए हैं। ये रिश्ते भी इंसान के लिए मौत होते हैं। मोहब्बतों में मुब्तला हो जाता है और उसके बाद अपनी ज़िंदगी कुछ नहीं रहती, दूसरों के लिए ही तड़पता हुआ मर जाता है। ये रिश्ते भी इंसानी ज़िंदगी के कातिल हैं, चुनाचे हमने उनसे भी निजात हासिल कर ली है। मैंने एक ठंडी सांस ली। इसमें कोई शक नहीं, अगर गौर किया जाए तो ये एक बहुत ही सोचने वाला मसला है। फिर मैंने उसे कहा, वेडर हम भूखे हैं, क्या तुम हमें खाने के लिए कुछ नहीं दोगे? उसने कहा, सूरज ढल जाने के बाद तुम्हारी खुराक तुम तक पहुंचा दी जाएगी, तुम फिक्र मत करो। हमें खाने पीने की इन चीज़ों से अब कोई दिलचस्पी नहीं है। ये हमें फीकी और बेमज़ा मालूम होती हैं। कच्चा गोश्त, कच्ची मछलियाँ और इंसानी गोश्त जिस कदर लजीज होता है, कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। ठीक है, अब मैं ज़रा तुम लोगों के लिए कुछ और इंतजामात कर लूँ। वो अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर उस गार में दाखिल हो गया। मेरा सर चकरा रहा था। अगर हम में से कुछ और अफराद भी इन लोगों का शिकार हो गए तो बाकी लोग तो वैसे ही ज़िंदगी से बददिल हो जाएंगे। क्या करना चाहिए मुझे? मैं सोच रहा था, लेकिन कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। अगर हमने किसी तरह इन बंदिशों से निजात हासिल कर भी ली तो इन बेशुमार अफराद का क्या बिगाड़ सकेंगे? वो लोग हमें भून कर रख देंगे। ऐसी क्या तरकीब हो जो की जा सके? और फिर मैं खुद ही गौर करता रहा, बहुत गौर किया और आखिरकार सूरत-ए-हाल को एक ख़ास शक्ल देने का तस्वुर मेरे जहन में पैदा हो ही गया। बड़ी अनोखी और मज़े का खेज़ बात थी, लेकिन अब उसके अलावा कोई चाराकार नहीं था। चुनाचे मैं उसके लिए तैयार हो गया। ना तो किसी से मशवरा करने की ज़रूरत थी, ना कोई सिलसिले में मशवरा दे सकता था। ये बात भी ऐसी थी जो बड़ी अजीब थी। गर्ज ये कि सूरज छुपा तो हमारी भूख हमें निडाल कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार वो सब खुराक लेकर हमारे पास पहुंच गए। उन्होंने खाने पीने की अशिया हमारे सामने रखी और फिर खुद हमें अपने हाथों से खिलाने लगे। उस वक्त मेरी मुसरत की इंतहा न रही जब मैंने एक लड़की को भी ये काम करते देखा। वो लड़की खाना खिलाने के लिए सीधी मेरे पास आ बैठी थी और उम्र के लिहाज से बिल्कुल नौजवान और नातजुर्बाकार लड़की थी। वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता खाना खिलाती रही और मैं उसे मीठी निगाहों से देखता रहा। काफ़ी देर के बाद जब मेरे सामने से उठी तो उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मेरी निगाहें अपना काम कर चुकी थी और मैंने उसे मुतासिर कर दिया था, लेकिन उसके तासुर का जो नतीजा फौरी तौर पर सामने आया वो मेरे तस्वुर से भी बाहर था। वो वहाँ से चली गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक लंबा चाकू था। उसने चाकू से मेरे हाथों की रस्सियाँ काट दी और मुझे आज़ाद कर दिया। मैं बुरी तरह साकित हो गया था। मेरे कुर्बो जवार में बैठे हुए लोग भी बड़ी अजीब सी निगाहों से मेरा जायज़ा ले रहे थे। वैसे उन महज़ब वैशियों ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था। लड़की ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे लिए हुए एक तरफ चल पड़ी। वो मुझे उन लोगों से काफ़ी दूर ले आई थी और मैंने महसूस किया था कि बहुत सी निगाहों ने हमारा ताक़ुब किया है। उनमें वेडर भी था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात से इस बात का अंदाज़ा नहीं होता था कि उसे इस बात पर कोई इतराज़ हुआ है या वो किसी तशवीश का शिकार है। अलबत्ता मेरे रगों पे में सनसनी दौड़ रही थी। लड़की ने काफ़ी फासला तय करने के बाद मुझे एक तरफ धकेल दिया और फिर अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। मैंने अब अपने आप को संभाल लिया था। चुनाचे मैंने मुस्कुराकर उसे देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। मैंने कहा, क्या तुम बोलना नहीं जानती? उसने कहा, क्यों नहीं जानती हूँ। मैंने कहा, तो फिर अब तक तुमने खामोशी क्यों इख्तियार किए रखी है? उसने कहा, तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब दूंगी। मैंने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? उसने कहा, इसलिए कि तुम मुझे पसंद आए हो। मैंने कहा, तो फिर? बोली, इसके बारे में तुम्हें कुछ देर के बाद इल्म हो जाएगा, ज़रा रात की तारीकियाँ गहरी होने दो। लड़की ने बड़ी बेबाकी से कहा और मुझे उसकी आंखों में एक खूनखार चमक नजर आई। वो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, तुम्हारा लजीज खून और गोश्त अब मेरी मलकियत बन चुका है। आज की रात तुम में से कुछ अफराद को तो ज़िंदगी खोना ही थी। गालिबन 2 या 3 अफराद काम आ जाएंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आज वो लोग तुम्हें आज़ादी दे दें ताकि तुम अपनी थकन दूर कर लो।
اصل میں شدید مشقت اٹھانے کے بعد بدن میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اور ہم نقصان نہیں اٹھانا چاہتے، کیونکہ تم ہی لوگ ہماری زندگی کا واحد سہارا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بات تو میں جانتا ہی تھا کہ یہ آدم خور ہیں، اور وہ کھل کر بتا چکے تھے کہ وہ ہم سب کو بھی چٹ کر جائیں گے، اس سے پہلے کہ ہم میں سے کچھ افراد اور کم ہو جائیں۔ اگر ہم نے ان کے خلاف کچھ نہ کیا تو صورتحال خطرناک ہو جائے گی۔ کوئی عمل کر لینا بے حد ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم سے۔ بے شک تم تہذیب کی دنیا سے دور یہاں زندگی گزار رہی ہو، لیکن جنگل کا حسن اس قدر دلکش ہوگا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اگر تمہاری قربت حاصل کرنے کے بعد مجھے موت بھی مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ اس سے خوبصورت موت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ بے اختیار مسکرا دی اور پھر اس نے مسرور لہجے میں کہا، تمہارے ان الفاظ سے مجھے خوشی ہوئی۔ کیا واقعی تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ کیا میں تمہارا نام جان سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، فیکا۔ میں نے کہا، ڈیئر فیکا، تمہاری ساتھ کچھ لمحات گزارنے کے بعد انسان کی زندگی بھر ایک ہی آرزو رہے گی، وہ یہ کہ وہ بار بار زندگی پائے اور اسے تمہاری قربت حاصل ہو۔ اور یہ بات بھی انتہائی دلچسپ ہے، بلکہ کہہ کر لگانے کے قابل ہے کہ عورت کتنی خونخوار کیوں نہ ہو جائے، کتنی وحشی کیوں نہ ہو، اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اس کے حسن کی تعریف اسے متاثر کرتی ہے، چاہے شکل بندروں جیسی کیوں نہ ہو۔ حسین کہہ دو، تبدیلی ضرور پیدا ہوگی، اور یہ تبدیلی میں نے فیکا میں بھی دیکھی تھی۔ میرے ان الفاظ پر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اور اگر میں تمہیں کچھ دن کی زندگی دے دوں تو؟ میں نے کہا، کیا تمہیں یہ اختیار حاصل ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تم نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں نہ کوئی سردار ہے نہ کوئی سربراہ ہے، ہم سب اپنی اپنی مرضی کے مالک ہیں، اپنی مرضی سے عمل کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ صحیح معنوں میں یہی ہمارے اندر اتفاق کا راز ہے، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، ہر شخص اپنی پسند سے کوئی کام کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے کام سے باقی افراد کو نقصان پہنچے تو پھر وہ شخص اپنے اس کام کا خود ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو خود ہی سزا دے لیتا ہے، فیکا نے کہا۔ میں نے کہا، گویا اگر تم مجھے یہاں لے آئی ہو اور تم نے مجھے آزاد کر دیا تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ اس نے کہا، ہاں، اور اگر تم مجھ پر حملہ کر دو گے، مجھے قتل کر کے دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو جاؤ تو میں تو قتل ہو ہی جاؤں گی، لیکن وہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے اور میرے قتل پر ذرا بھی افسوس کا اظہار نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر تم میری وجہ سے آزاد ہو کر بھاگ جاؤ اور ان میں سے کسی کو نقصان پہنچا دو تو پھر اس نقصان کی سزا مجھے ملے گی۔ میں نے کہا، تو تمہیں اس بات کا یقین کیوں تھا فیکا کہ میں تم سے تعاون کروں گا اور تمہاری خواہش کے مطابق عمل کروں گا؟ میں نے پوچھا، اور اس نے اپنے لباس سے ایک لمبا چاقو نکال لیا۔ پھر وہ میرے سامنے نچاتی ہوئی بولی، یہ چاقو اگر میرے ہاتھ میں ہو تو 10 افراد بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ میں نے کہا، او اچھا، اسی لیے انہیں تم پر اعتماد ہے؟ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن دل ہی دل میں اب میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر میری نیت بدل گئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ موقع ملا ہے تو مجھے اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بے شک زندگی ذرا مختلف انداز میں گزری تھی، لیکن اب حالات سے اس قدر ناواقفیت بھی نہیں رکھتا تھا کہ موجودہ صورتحال کی طلب کو نہ سمجھ سکتا۔ فیکا میری قربت سے سرشار تھی اور میں مکمل طور سے اب وہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا جو نہ صرف میری بلکہ باقی لوگوں کی زندگی کے لیے بھی ایک کارآمد شکل اختیار کر جائے۔ جب ماحول پر گہرا سناٹا طاری ہو گیا اور فیکا کی دست درازیاں بڑھتی چلی گئیں اور میں نے محسوس کیا کہ وہ مکمل طور پر عورت بن چکی ہے اور جذبات میں ڈوب کر بالکل مفلوج ہو چکی ہے، تو میں نے آہستگی سے وہ چھرا اٹھایا اور اس کی گردن پر پھیر دیا۔ میں نے اس کا منہ بھینچ لیا تھا اور وار اتنا گہرا کیا تھا کہ کوئی گنجائش نہ رہے۔ اس کے نرخرے سے خرخر کی آواز بلند ہو رہی تھی اور خون اتنا اونچا اچھل رہا تھا کہ فوارے کا سا گمان ہوتا تھا۔ میری کلائیاں بازوؤں تک اس کے خون میں بھیگ گئیں، سینے اور چہرے پر بھی خون کے بہت سے دھبے نمودار ہو گئے۔ ایک لمحے کے اندر اندر میرے دل میں ایک دہشت ناک خیال ابھرا، یہ لڑکی آدم خور ہے اور یقینی طور پر اس نے بہت سے انسانوں کا خون پیا ہوگا۔ آج اس کا اپنا خون اس طرح زمین پر بہہ رہا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد اس نے دم توڑ دیا تو میں نے وہ خنجر اپنے قبضے میں کیا اور اس کے بعد چھپکلی کی طرح زمین پر رینگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے نزدیک آ گیا، جو بہرحال خوفزدہ تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب ان کی زندگی بہت مختصر رہ گئی ہے، کون جانے موت کب انہیں آن دبوچے اور وہ سارے کے سارے ان آدم خوروں کا شکار ہو جائے۔ کچھ دیر کے بعد میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ سب سے پہلے میں نے ہنس راج کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹیں، پھر گووندا اور شبیر خان کو بھی آزاد کر دیا اور اس کے بعد تمام مزدور بھی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سب کے سب شدید وحشت زدہ تھے۔ میں نے اس کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد کہا، اب یہ بتاؤ ہمارا دوسرا قدم کیا ہونا چاہیے؟ یہ آزادی تو بے شک مل گئی ہے، ان کے اسلحے کا حصول بھی اگر ہم ذہانت سے کام لیں تو مشکل نہ ہوگا، لیکن پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال ہمیں اس طرح ان پر حملہ ور ہونا چاہیے کہ ان کے حلق سے آوازیں تک نہ نکل سکے، اگر ان میں سے ایک بھی چیخ پڑا تو سب جاگ اٹھیں گے۔
यूं करते हैं कि हम में से कुछ गार की तरफ रेंगते हुए चल पड़ते हैं और असलहा हासिल करते हैं, फिर इन पर पूरी होशियारी से हमला कर देंगे। बहरहाल मजदूरों को समझाया गया। वो भी हमारी हर बात आंखें बंद करके मान रहे थे। जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती। उन्हें इस तरह बिठा दिया गया था जैसे देखने वाले उन्हें देखें तो उन्हें यह महसूस हो कि वो सब बंधे हुए पड़े हैं। इसके बाद हम 4 अफराद ज़मीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। हर चंद के रात के सन्नाटे में हमारी आवाज़ें बुलंद हो रही थीं, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे थे कि हमारी सरसराहटें बुलंद ना होने पाए। आखिरकार गार के दहाने के करीब पहुंचकर सबसे पहले मैं ही अंदर दाखिल हुआ था और मैंने कोशिश की थी कि आवाज़ ना पैदा होने पाए। गार में अंधेरा था और सोने वालों के खराटे हमारी रहनुमाई कर रहे थे। हम उनकी जानिब बढ़ने लगे और तारीकी में आंखें फाड़ते हुए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने लगे। हमने अपने सांस तक रोके हुए थे। कुछ लम्हों के बाद हमारी आंखें तारीकी में देखने के काबिल हो गईं, तो हमने उन 4 वैश्यों को देखा जो औंधे सीधे पड़े हुए सो रहे थे। फिर दबे कदमों हम उनके सरों पर पहुंच गए और हमने इस बर्क रफ्तारी से उन पर हमला किया कि उनकी आवाज़ें भी ना निकल सकी। हम में से हर एक का हाथ उनके मुंह पर जमा था और दूसरा गर्दन पर, और हम सब उनकी गर्दनों पर अपनी कुव्वतें सर्फ कर रहे थे। बिलाशुबा ये एक आसान काम नहीं था। अगर वो जाग रहे होते तो शायद हमारे काबू में ना आते, क्योंकि खुली आबो हवा, इंसानी गोश्त और वहशतनाक माहौल ने उनके अंदर बेपनाह कुव्वत पैदा कर दी थी। उनमें से एक ने तो गोविंदा को उठाकर इतना ऊंचा फेंका कि गोविंदा बड़े जोर से नीचे गिरा, लेकिन शबीर खान ने उसे मारते ही उसका मुंह पूरी कुव्वत से भेंच लिया था। उधर मैंने अपने शिकार को एक लम्हे के अंदर गर्दन की हड्डी तोड़कर ख़त्म कर दिया था। हमने उन 4 को आखिरकार मौत के घाट उतार दिया और उनके सर जोर जोर से पकड़कर ज़मीन से इस तरह टकराए कि ज़मीन उनके खून से तर हो गई। बहरहाल अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना था और असलहे को हासिल करना था, जो थोड़ी देर के बाद हमारी काविशों से हमारे कब्जे में आ गया और आखिरकार हम उसे संभाल कर बाहर की जानिब आहिस्तगी से रेंगने लगे। गार से ऊपर चढ़ने के लिए हमें थोड़ी सी जद्दोजहद करना पड़ी थी, क्योंकि सुराख के बाद नीचे अच्छी खासी गहराई थी, लेकिन बहर तौर हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे ऊपर पहुंचने में मुश्किल पेश आई हो। राइफलें वगैरह संभाल कर हम गार के दहाने के पास पहुंचे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद हम असलहे समेत रेंगते हुए मजदूरों के पास आ गए और हमने वो असलहा उन लोगों में तकसीम कर दिया। हमारे दिल मुसरत से धड़क रहे थे और हम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जिंदगी जो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी वापस लौट आई। मजदूरों में राइफलें तकसीम की गईं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुशो खुरम और मुतमईन नज़र आने लगे। तकरीबन सब राइफलें चलाना जानते थे। इसके बाद दूसरे इक़दामात का तयन किया गया। हमने फैसला किया कि इस जगह रुकना मुनासिब नहीं है, ख़ास तौर से उस गार को निशाना बनाना है, क्योंकि वहशी उस गार में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे तो फिर उन्हें बाहर निकालना मुमकिन नहीं होगा। उनमें से किसी एक की भी ज़िंदगी ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे जैसे बेशुमार लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकती थी। चुनाचे हमने एक ऐसी उभरी हुई चट्टान का इंतखाब किया जिसके पीछे हम मोर्चे बनाकर उन वहशियों पर फायरिंग कर सकें और उन्हें गार में दाखिल होने से भी रोक सकें। उनके पास अब सिर्फ चाकू थे और उन चाकुओं की मदद से ही वो हम पर हमला कर सकते थे। हालांकि उनके चाकू भी बहुत ख़तरनाक थे और वो उन्हें फेंक मारने के भी माहिर थे, लेकिन बहरहाल से वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। चुनाचे अब हमें सुबह होने का इंतज़ार था, लेकिन दूसरी सुबह हमारी तवक्को के खिलाफ थी। जो कुछ हमने देखा वो नाकाबिले यकीन था। दुनिया ही बदल गई थी। दुर्गा देवी जंजीरों से कसी हुई हमारे सामने खड़ी हुई थी और बेशुमार वैश्यों का लश्कर हमसे ज़्यादा फासले पर नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि प्रोफेसर जमोका अब एक मुजस्समे इंसानी शक्ल में हमारे सामने मौजूद था। हमारे सारे हथियार बेकार हो गए थे। जमोका ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्त। सच तो यह है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने मकसद में कामयाबी हासिल हुई। मुख्तसर तफसील ये है कि ये औरत जिसका नाम दुर्गा देवी है काबिल नफरत शख्सियत है। ये जादूगरनी हमारी मलका बनना चाहती है और हमारी असल मलका को ख़त्म करके खामोशी से उसकी जगह लेना चाहती हैं। इसने मुझे गोरीला बनाकर कैद कर दिया था, लेकिन शुक्र है मुझे आज़ादी मिल गई। हमारी असल मलका भी तुम्हारी शुक्रगुजार है। चूँकि हमारे कबीले के रिवाज के मुताबिक वो तुमसे नहीं मिल सकती, लेकिन उसने तुम्हारे लिए तहाइफ भेजे हैं और उसने तुम्हारी दोस्ती ज़रूरी समझी है। हंसराज, गोविंदा और शबीर खान कुछ नहीं समझ पाए थे। मैंने दुर्गा देवी को देखा और पूछा, दुर्गा जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसने कहा, मैं खुद अपने लिए कुछ करूँगी, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है। दुर्गा ने सपाट लहजे में कहा। बहरहाल काम ही उल्टा हो गया था। वापसी की कहानी तवील है। मेरे पास अब कोई काम करने के लिए नहीं था। प्रोफेसर जमोका ने जो दौलत दी थी वो मेरे लिए बेकार थी। कीमती जवाहरात हंसराज वगैरह में तकसीम कर दिए गए। मजदूरों को भी खूब इनाम दिया गया था। थोड़ी से हीरे मैंने अपने पास रख लिए थे, मगर यही मेरे लिए मुसीबत बन गए। मैंने एक होटल में क़याम किया था। एक शाम मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था कि एक शख्स मेरे कमरे में घुस आया। ये शदीद ज़ख्मी था। कुछ बताए बगैर उसने मेरे कमरे में दम तोड़ दिया और उस वक्त पुलिस आ गई। मुझे पुलिस ने उस शख्स के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया।
بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ ایک جوہری تھا اور ہیروں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اور آخرکار وہ ختم ہو گیا اور میرے پاس سے ہیرے برآمد ہوئے، جن کے بارے میں پولیس نے میرے بیان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ بہرحال مجھے جیل بھیج دیا گیا اور یہاں سے میری زندگی کے نئے باب کا آغاز ہوا۔ ایک دن جیل کے احاطے میں کام کرتے ہوئے میری نگاہ ایک نوجوان پر پڑی اور میرا دل بند ہونے لگا۔ یہ میرا بھائی نوید تھا۔ نوید اصل میں میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ ماموں صاحب کے انتقال کے بعد وہ دونوں بہن بھائی نوید اور سمینہ ہمارے پاس آ گئے تھے اور ہمارے سگے بہن بھائیوں کی مانند ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ یہ بیچارے بھی میری مشکل کا شکار ہو گئے تھے۔ نوید بھی مجھے دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ بعد میں نوید نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ اسے میرے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک طویل کہانی تھی اور آخر میں اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس نے مجھے پاگل کر دیا۔ ارجن ہمارا بچپن کا دوست تھا۔ اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور سمینہ کو اغوا کر لیا تھا۔ نوید نے اور بھی بہت سی باتیں بتائی تھیں۔ ارجن کی بے وفائی سے میرا بھی خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ نوید نے کہا میں اس کا سراغ لگا رہا ہوں۔ نوید نے بعد میں جو کہانی سنائی وہ بڑی سنسنی خیز تھی۔ اب وہ ایک جرائم پیشہ تھا۔ تاش کے پتوں سے دولت کمانا اس کا کاروبار تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں 1-2 دن کا مہمان ہے، اس کے بعد باہر نکل جائے گا۔ میں نے کہا تمہاری سزا ختم ہو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے دوست، بلکہ میرے دوست مجھے یہاں سے فرار کرا رہے ہیں، لیکن فکر نہ کرو، اب ہم دونوں یہاں سے نکلیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ایک خوبصورت پلان کے تحت ہم جیل سے نکل گئے اور پھر بہت سے مرحلے طے کرتے ہوئے ایک منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ دولت کا حصول ہمارے لیے کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ ہمارا کام ارجن کی تلاش تھا اور ابھی تک کہیں سے کچھ سراغ نہیں ملا تھا۔ بہرحال پہلے دونوں نے ایک کلب میں جوا کھیلا تھا۔ نوید نے جیبیں بھر لی اور اب ہم اعلیٰ ہوٹل میں قیام کر سکتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ نوید یہ رقم کہاں سے لایا ہے، لیکن میں اسے منع نہیں کر سکتا تھا۔ ہم دونوں عیش نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک مشن پر کام کر رہے تھے۔ ہمیں ہر وقت سمینہ کو تلاش کرنا تھا اور اس کی وجہ سے خود کو پولیس سے بھی روپوش رکھنا تھا۔ چنانچہ ہم نے اپنے حلیے بالکل بدل لیے۔ اب ہم کوئی رئیس زادے معلوم ہوتے، انتہائی اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں رہتے۔ نوید نے فرینچ کٹ داڑھی رکھ لی تھی اور میں نے بھی گھنی مونچھیں رکھ لی تھی، جس سے ہماری شکل کافی بدل گئی تھی۔ ہمارا کام شام نگر کے کونے کونے کی تلاش تھا۔ آئندہ پروگرام ہم نے غلام پور کا رکھا تھا۔ خیال تھا کہ پہلے تمام بڑے شہروں میں ارجن کو تلاش کیا جائے، اس کے بعد چھوٹے شہروں کا انتخاب کیا جائے۔ ہم بھٹکتے رہے۔ 1.5 ہفتے کے قریب ہو گیا تھا اور ہم نے بمبئی کا کونا کونا چھان مارا۔ میں اور نوید الگ الگ بھی گھومتے تھے۔ پھر ایک شام مجھے اپنے ہوٹل میں تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ نوید اندر آیا۔ اس کا چہرہ جوش سے چمک رہا تھا اور آنکھوں سے عجیب سی چمک تھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا کہ شاید پولیس کو ہمارا سراغ مل گیا، لیکن نوید نے جو کچھ بتایا وہ بالکل مختلف تھا۔ اس نے کہا ارجن مل گیا ہے بھائی جان۔ اس نے کہا اور میں جوش سے کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہے؟ کیا اس کے ساتھ سمینہ بھی تھی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اس نے کہا یہ تو نہیں معلوم، میں نے اسے صرف دیکھا ہے، ایک مقامی فلم کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ تھا۔ پہلے وہ ڈائریکٹر کی کوٹھی میں گیا اور اس کے بعد وہاں سے اکیلا ایک مکان میں۔ میں نے وہاں تک اس کا تعاقب کیا اور پھر پڑوسیوں سے معلوم کر لیا کہ ارجن یہیں رہتا ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا بھائی جان کہ وہیں ارجن سے نپٹ لوں، لیکن پھر سوچا کہ آپ کو اس نیک کام سے الگ کیوں رکھا جائے۔ اٹھیے، اب انتظار کی تاب نہیں ہے۔ میں کھڑا ہو گیا اور ہم دونوں نیچے اتر کر ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ میرے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سمینہ میری بہن تھی، محبت کرنے والی بہن۔ میں بھی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ یہ دوسری بات تھی کہ حالات نے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنا دیا تھا، لیکن خون کی محبت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اب اتنے عرصے کے بعد سمینہ سے ملنے کے خیال نے میرے ذہن میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ سمینہ کی محبت پہلے سے سوار ہو گئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اسے اس کی بھول پر خلوص دل سے معاف کر دوں گا۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اور یہ صرف اس کی غلطی نہیں بلکہ منوج تیجا کا میرے خاندان سے انتقام تھا۔ اس نے سب کے ذہن بدل دیے تھے۔ تیجا کے تصور نے میرے ذہن میں پھر لرزہ طاری کر دیا۔ اب وہ شیطان کون سی چال سوچ رہا ہوگا؟ اس کی طرف سے جان ہر وقت سولی پر لٹکی رہتی تھی۔ نہ جانے کون سے اقدام پر اس کی کون سی چال ہو، اور یہ تصور بڑا پریشان کن تھا۔ تب میں نے دل میں خدا سے دعا کی کہ مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب تو میرا سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ اگر سکون کے چند سانس مل جائیں تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی۔ مجھے اپنی زندگی نہیں چاہیے تھی، لیکن میرے بہن اور بھائی جو اب میرے خاندان کے آخری فرد تھے وہ تو سلامت رہیں۔ ٹیکسی اس علاقے میں پہنچ گئی جہاں ارجن رہتا تھا، اور نوید نے ڈرائیور کے شانے پر ہاتھ رکھ کے دیا۔ بل ادا کر کے ہم دونوں نیچے اترے اور دھڑکتے دل سے ارجن کے مکان پر پہنچ گئے۔ نوید نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ آواز ارجن کی تھی۔ میں نے صاف پہچان لی۔ نوید نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ دستک دی۔ ابے کون ہے؟ ارجن نے اس بار کرخت آواز میں کہا، اور پھر ایک موٹی سی گالی دے کر شاید اٹھ گیا۔
चंद मिनट के बाद ही दरवाजा खुल गया और हमें उसकी शक्ल नजर आई, लेकिन वो हमें नहीं पहचान सका। क्या बात है बाबूजी? उसने बगौर हम दोनों को देखते हुए कहा। नवीद ने कहा, हमने तुमसे कुछ बात करनी है, कारोबारी बात। आ जाओ, अंदर आ जाओ, मुझे भी पैसे की सख्त जरूरत है, अर्जुन ने पीछे हटकर कहा। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो पी रहा था। अर्जुन ने खुद ही दरवाज़ा बंद कर दिया और हमें अंदर चलने की हिदायत की। मेरी नज़रें पूरे घर में समीना को तलाश कर रही थी। अंदर एक कमरे में कुछ पुरानी कुर्सियां और मेज़ पड़ी हुई थी। मेज़ पर शराब की बोतल रखी हुई थी और एक गिलास जिसके पैंदे में शराब मौजूद थी। बैठ जाओ बाबूजी, अर्जुन ने कहा। क्या यहाँ इस मकान में और कोई नहीं है? मैंने पूछा। अर्जुन बोला, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? मैंने गर्दन हिलाई। वैसे मेरा दिल बुझ गया था, न जाने समीना को इस जलील ने कहाँ रख छोड़ा है। मैंने खूनी नज़रों से अर्जुन को देखा और बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं अर्जुन? वो बोला, मैं तो वाकई नहीं पहचाना। क्या हमारी पहले से मुलाकात है? अर्जुन ने बारी बारी हमें घूरते हुए कहा। नवीद ने कहा, हाँ, बहुत गहरी मुलाकात, हम बहुत गहरे दोस्त थे। अर्जुन, गौर से देखो, मैं नवीद हूँ जिसके ऊपर तुमने बड़े एहसानात किए हैं, जिसे तुमने काम पर लगाया था और जिसकी बहन को तुम लेकर भाग आए थे। क्या भूल गए? अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर हम दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार थे और फिर वो हड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, अरे हाँ, तुम तो फरीद ही हो और ये नवीद है। तुम लोगों की तो जौन ही बदल गई। समीना कहाँ है? मैंने उसे मजीद बकवास का मौका दिए बगैर कहा। समीना? कौन समीना? उसने बुखलाते हुए कहा और नवीद की आंखें सुर्ख हो गई। जिसे तुम ले आए थे। वो बोला, मैं तो किसी को नहीं लाया था, तुम्हें गलतफहमी। अभी अर्जुन ने इतना ही कहा था कि नवीद का ताकतवर घोंसा उसके मुंह पर पड़ा और उसके दोनों होंठ कट गए। उसने दोनों हाथों से मुंह पकड़ लिया और फिर खून थूकने लगा। वैसे उसकी आंखें भी गुस्से से सुर्ख हो गईं। खून थूकते हुए उसने अचानक नेफे में हाथ डालते हुए चाकू निकाल लिया और फिर वो उसे खोल ही रहा था कि मैं उस पर टूट पड़ा। न जाने मेरे जिस्म में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। यूं ही मैंने सोचा कि अर्जुन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कत्ल ही कर देगा, तो ये मेरी ऐन ख्वाहिश थी। लेकिन ना सिर्फ ये कि चाकू मेरे हाथ में आ गया, बल्कि मेरे घोंसे ने अर्जुन को ज़मीन चटा दी और वो औंधे मुंह गिरा। उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन नवीद की बूट की ठोकर से चित गिर पड़ा। नवीद ने उसके हाथ से गिरा हुआ चाकू उठा लिया और खूनखार अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर बोला, ठहरो ठहरो, मैंने हार मान ली है। नवीद उसके सामने चाकू लहराते हुए बोला, समीना कहाँ है? उसने कहा, वो अब मेरे पास नहीं है, भगवान की सौगंध, अब वो मेरे पास नहीं है। फिर कहाँ है मरदूद? उसने कहा, वो तो यहाँ से बहुत दूर चली गई है। मैंने उसे एक बर्दा फरोश के हाथ फरोख्त कर दिया था। ये सुनकर हम दोनों पर बिजली गिर पड़ी। समीना न जाने कहाँ मारी मारी फिर रही है। कैसी बदकिस्मत थी वो। लेकिन नवीद संभला। उसने गुस्से से लरसती हुई आवाज़ में कहा, अर्जुन, झूठ मत बोलो, वरना मैं तेरे जिस्म की एक एक बोटी कर दूंगा। उसने कहा, मैं भगवान की सौगंध खा चुका हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा। अभी 2 महीने पहले मैंने उसे बम्बई में फ़रोख्त किया था। बर्दा फरोश उसे और उसके साथ दूसरी लड़कियों को लेकर फॉरेन कंट्री की तरफ गए थे। आखिर मैंने संभल कर कहा, क्या तुम उस बर्दा फरोश को जानते हो अर्जुन? उसने कहा, हाँ, मशहूर आदमी है और इन इलाकों में बहुत बदनाम है। वो यहाँ से दुबई गया होगा और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाएगा। क्या नाम है उसका? कुर्बान अली। मैंने नवीद की तरफ देखा। नवीद इस तरह खड़ा था जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे सहारा दिया और कहा, जिंदगी है तो नवीद, हम समीना को तलाश कर ही लेंगे, मायूस मत हो। नवीद सिसक पड़ा। मेरी बहन न जाने कहाँ कहाँ मारी मारी फिर रही होगी भाईजान। मैंने कहा, रो नहीं नवीद, रोने से कुछ नहीं बनेगा, हमें हिम्मत से काम लेना है, हम समीना को ज़रूर तलाश कर लेंगे। मैंने उसे दिलासा दिया और फिर इंतहाई नरमी से अर्जुन से कहा, हम ज़माने के सताए हुए हैं अर्जुन, अगर तुम समीना के बारे में झूठ बोल रहे हो तो अभी भी सच बता दो, हम तुम्हें उसकी बेहतरीन कीमत दे सकते हैं। ये देखो। मैंने जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकालकर उसके सामने कर दी। उसने कहा, ओह, इसका मतलब है तुम्हारे दिन फिर गए हैं, मुझे कुछ देते जाओ। फरीद, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। वैसे मैं परमात्मा की सौगंध खाकर तुम्हें बता चुका हूँ, मैंने एक लफ्ज़ गलत नहीं कहा। कुर्बान अली को अच्छी कीमत देकर समीना वापस ले सकते हो। मैंने कहा, हम तुम्हारी परेशानियों का खात्मा करके जाएंगे अर्जुन। मैंने कहा और नवीद के हाथों से चाकू ले लिया। अर्जुन के होठों से बहने वाला खून अब बंद हो चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत पस्त हो गई थी। वो हम दोनों से मरूब हो गया था। उसने मेरी इस हरकत को खौफ की नज़रों से देखा और फिर गिगियाते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो फरीद बाबू, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे हाथ में दबा हुआ चाकू उसके शाने और गर्दन के दरमियान पेवस्त होकर निकल आया। अर्जुन के हलक से एक धार निकली और खून उछलने लगा। वो जल्दी से खड़ा हो गया, लेकिन नवीद ने टांग मारकर उसे गिरा दिया और फिर उसने अर्जुन का मुंह भींच लिया। मेरा हाथ मशीनी अंदाज में काम करने लगा और मैंने गिनकर अर्जुन के पूरे जिस्म पर 100 वार किए।
میں نے اس کا پورا جسم گود کر رکھ دیا اور پھر ہم دونوں مزے سے ارجن کی پھڑکتی لاش دیکھتے رہے، اور جب وہ سرد ہو گیا تو میں نے مسکرا کر نوید سے کہا، دل ٹھنڈا ہوا نوید؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگا، سمینہ مل جاتی بھائی جان تو دوسری بات تھی، نوید نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، ہم اسے بھی تلاش کر لیں گے، ہماری زندگی کا مقصد اور کیا ہے؟ میں نے کہا اور چاقو کے دستے سے انگلیوں کے نشانات صاف کر کے اپنے لباس کا جائزہ لینے لگا۔ کوٹ پر خون کے دھبے پڑ گئے تھے، پتلون پر بھی کہیں کہیں تھے۔ میں نے حتی الامکان اپنا لباس بچایا تھا۔ بہرحال کوٹ اتار کر میں نے ہاتھ پر ڈال لیا اور ہم دونوں اطمینان سے دروازہ کھول کر باہر گئے۔ کافی دیر تک ہم پیدل چلتے رہے اور پھر ایک ٹیکسی روک کر اس پر بیٹھ گئے۔ ٹیکسی والے کو ایک باغ کا پتہ بتا دیا گیا۔ پارک میں پہنچ کر میں نے خون آلود کوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اسے مختلف حصوں میں چھپا دیا۔ پھر وہاں سے ہم اپنے ہوٹل آ گئے۔ یہاں کر میں نے پہلے ایک خاص لوشن سے پتلون پر پڑی ہوئی خون کی چھینٹوں کو صاف کیا اور پھر اسے دوسرے چند کپڑوں کے ساتھ لانڈری بھجوا دیا۔ ذلیل اور غدار ارجن کا کام تمام ہو گیا تھا، لیکن ہمارے دل کی آگ اور بڑھ گئی تھی۔ مظلوم سمینہ کی صورت آنکھوں میں بھر جاتی، غور کرنے پر اس کی ذرا سی بھی غلطی نہ محسوس ہوئی۔ وہ ناتجربہ کار تھی اور اس کی عمر شادی کی تھی۔ اسرت کی زندگی نے اس کی دل میں حسرتیں پیدا کر دیں اور ایسے میں ارجن نے اسے سبز باغ دکھائے۔ غلطی ہماری ہی تھی، ہم نے ہی غنڈہ صفت انسان کو اپنے خاندان میں داخل کیا۔ سمینہ بے گناہ ہے۔ ہوٹل کے کمرے میں ہم دونوں اپنی اپنی سوچ میں غرق تھے۔ پھر نوید نے مجھ سے کہا، ہم دبئی چلیں گے بھائی جان۔ میں نے کہا، بے شک، قربان علی کی تلاش وہاں ہی کی جا سکتی ہے، ہم پورے طور پر کام کریں گے، لیکن اب مسئلہ پاسپورٹ وغیرہ کا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس نہ وقت ہے اور نہ حالات ہی ایسے ہیں کہ ہم پاسپورٹ وغیرہ بنوا سکیں۔ پورے ملک میں ہمیں تلاش کیا جا رہا ہے ایسی شکل میں۔ یہ تو درست ہے، پھر کیا ارادہ ہے؟ یہ شام نگر ہے بھائی جان، اس نے کہا، سمگلروں کی جنت۔ میرا خیال ہے یہاں کچھ نہ کچھ انتظام ضرور ہو جائے گا۔ میں شام ہی کو نکلتا ہوں، ایسے لوگوں کو تلاش کروں گا جو انسانوں کو سمگل کرتے ہیں، نوید نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ نوید درست ہی کہہ رہا تھا اور پھر جرائم پیشہ افراد کے سلسلے میں وہ مجھ سے زیادہ واقفیت رکھتا تھا۔ شام کو نوید نے غسل وغیرہ کر کے لباس تبدیل کیا اور مجھ سے اجازت لے کر نکل گیا۔ نوید کے جانے کے بعد میں بستر پر لیٹ کر خیالات میں گم ہو گیا۔ میں جو بے شمار کہانیوں کا خالق تھا، میرے ذہن کی اختراع دلچسپ کہانیوں کو جنم دیتی تھی، اب خود ایک کہانی بن گیا تھا، ایک عجیب و غریب کہانی جسے اگر قلم بند کیا جائے تو بہتوں کو اس پر یقین نہیں آئے گا، وہ اسے بھی ایک دلچسپ کہانی سمجھے گا۔ میرے کردار قتل و غارت گری بھی کرتے تھے، مصیبتوں میں بھی پھنستے تھے اور انہیں مصیبتوں سے نکالنے کے لیے میں کیسے کیسے جتن کرتا تھا، لیکن اب میں خود مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا۔ میری تمام زندگی غم کی داستان بن گئی تھی، لیکن میرے خالق نے میری طرف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ مجھے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی جتن نہیں کر رہا تھا اور ایک شیطان اپنی منمانی کر رہا تھا۔ میں نہ جانے کب تک انہی خیالات میں گھرا رہا، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی اور میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، ایک انتہائی حیرت انگیز خواب۔ میں نے دیکھا میں ایک ویران صحرا میں بھٹک رہا ہوں اور پیاس سے نڈھال تھا۔ میری ٹانگیں جواب دے چکی تھیں، لیکن میں گھسیٹ رہا تھا اور اوپر سورج اور نیچے ریت جو کافی گرم تھی۔ میری زبان شدت پیاس سے باہر نکل آئی اور پھر میں گر پڑا۔ ریت میرے پورے جسم کو بھونپنے لگی اور میں تڑپنے لگا۔ ایسے میں میری دھندلائی آنکھوں نے ایک سایہ دیکھا، وہ میری طرف آ رہا تھا اور پھر وہ حیولہ واضح ہوتا گیا۔ یہ تیجا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سراہی تھی جو پانی سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، پیو گے؟ اس نے سراہی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور میں نے زبان کھول دی، لیکن دوسرے لمحے تیجا نے سراہی کھینچ لی۔ پہلے میرا کام کر دے بالک، پھر پانی ملے گا۔ میں نے بامشکل کہا، پانی مجھے دو، خدا کے لیے مجھے پانی دو۔ خدا کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو مجھے مسجد میں پہنچا دے اور پانی پی لے، تیجا نے کہا۔ میں تیار ہوں، میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا اور تیجا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ تب پھر اٹھ کھڑا ہو جا، اس نے کہا اور نہ جانے کہاں سے میرے جسم میں قوت آ گئی۔ میں کھڑا ہو گیا، لیکن پیاس بدستور مجھے لگ رہی تھی۔ تیجا میرے کندھوں پر سوار ہو گیا اور میں چل پڑا۔ مجھے تیجا کا وزن بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا اور میں بے تکان چلا جا رہا تھا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ میں نے خود کو تارا گڑھ کی وادیوں میں پایا۔ وہی جانا پہچانا راستہ، وہی خوشبو، میرے وطن کی مہک۔ میں نے بوڑھے کاشا رام کو دیکھا جو اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں چلتا رہا اور تھوڑی دوری پر مجھے وہی مسجد نظر آنے لگی۔ میرے قدم تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے کہ تھوڑے فاصلے پر میں نے دو سائے دیکھے، وہ دونوں اس طرح کھڑے تھے جیسے میرا راستہ روک رہے ہوں۔ آہستہ آہستہ سے ان کے قریب پہنچ گیا اور میرا دل اچھل پڑا۔ میں نے ان دونوں کو پہچان لیا، وہ میرے والد اور چچا تھے۔ والد صاحب غصیلی نظروں سے مجھے گھور رہے تھے اور پھر ان کی آواز میرے کانوں میں گونجی، فرید کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تیرے لیے قربانی دی ہے، تو ہماری قربانی کو ضائع کرنا چاہتا ہے؟ واپس لوٹ جا، اس بوڑھے کو زمین پر پٹخ دے، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن اس وقت بوڑھے نے میرے جسم کے گرد اپنی ٹانگوں کی گرفت سخت کر دی۔
اس نے میرے دونوں کان بند کر دیے، آنکھیں بند کر دی اور مجھے کسی گھوڑے کی طرح ہانکنے لگا۔ میں آگے بڑھ گیا اور تھوڑی دور جا کر اس نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اب والد صاحب اور چچا سامنے نہیں تھے، مسجد اتنی ہی دور تھی۔ میں آگے بڑھتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد میں مسجد کے سامنے تھا، لیکن مسجد کے دروازے میں نے اپنی ماں کو دیکھا۔ تقدس کا پیکر دروازے میں کھڑا تھا، سر سے پاؤں تک سفید لباس، چہرے پر نور، ہاتھ میں تسبیح۔ وہ محبت سے میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور پھر محبت سے میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور پھر محبت سے لبریز آواز گونجی، فرید تم زندگی کی محنت کیوں گوا رہے ہو بیٹے؟ ہماری قربانیوں کو اس طرح ضائع نہ کرو، صبر کرو میرے لال، اس منحوس کو اتار پھینکو، اس کی ناکامی کا دور شروع ہو چکا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے قہر کو للکارا ہے۔ اس سے پوچھو وہ حکیم صاحب کے خاندان کو کیوں تباہ نہیں کر سکا، اس سے پوچھو کہ وہ تمہیں نوید کو بچانے سے کیوں نہیں روک سکا۔ اسے اپنی منمانی کرنے دو بیٹے، حالات کا مقابلہ کرو، ہر محنت کے بعد راحت ہوتی ہے، انتظار کرو، تم جو قربانی دے رہے ہو اس کا تمہیں بہت عمیم صلہ ملنے والا ہے۔ اور میرے قدم رک گئے، میں نے نفرت بھری نظروں سے تیجا کو دیکھا اور اسی وقت میں نے خود کو بھی صحرا میں محسوس کیا۔ دوسرے لمحے میں نے تیجا کو ریت پر پٹخ دیا اور اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی سراہی ٹوٹ گئی۔ میں پیاسا تھا، اب مجھے پانی کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ میرا ذہن ابھی تک خواب کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جب دستک زور سے ہوئی تو میں چونک پڑا اور جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ نوید تھا، اس کے چہرے پر کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے پوچھا سو گئے تھے بھائی جان؟ میں نے کہا ہاں، آنکھ لگ گئی تھی، میں نے بوجھل لہجے میں کہا۔ اس خواب نے میرے ذہن پر عجیب سا اثر کیا تھا۔ والد اور والدہ کے چہرے میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے، لیکن میں نے نوید سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، کہتا بھی کیا۔ نوید لباس تبدیل کرنے لگا اور پھر اس نے کہا اسے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے ویٹر کو بلا کر کھانے کے لیے کہا اور پھر کھانا کھاتے ہوئے نوید نے اپنی کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ وہ بولا مجھے بہت مشکل سے ایک آدمی کا پتہ ملا ہے، اس کا نام پیٹر ہے، ویسے عیسائی ہے، بندرگاہ کے علاقے کا غنڈہ ہے، سمگلنگ کرتا ہے۔ ویسے اس کی لانچیں جو بظاہر مچھلیاں پکڑتی ہیں، لیکن اس سے کام دوسرا ہوتا ہے۔ بہرحال اس سے مل نہیں سکا، کل 10 بجے کا وقت ملا ہے، میں اپنا پیغام چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے گردن ہلا دی۔ کیا بات ہے، کچھ اداس ہو گئے ہیں بھائی جان؟ نوید نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، میں آئندہ ہونے والے واقعات پر غور کر رہا تھا۔ وہ بولا دیکھا جائے گا بھائی جان، آپ فکر نہ کریں، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، سمینہ ہمیں ضرور مل جائے گی۔ ہاں یقیناً، میں نے دل سے کہا۔ ویسے میرے دل میں خوشی کی لہر پھوٹ رہی تھی۔ والدہ نے خواب میں جو کچھ کہا تھا حقیقت پر مبنی تھا۔ در حقیقت حکیم صاحب صاف بری ہو گئے تھے۔ نوید کا مل جانا میری خوش قسمتی کی دلیل تھا۔ نوید کی وجہ سے میری ہمت بن گئی تھی اور اب وقتی طور پر زندگی سے مایوسی ختم ہو گئی تھی۔ میرے دل میں سمینہ کو حاصل کرنے کی لگن پیدا ہو گئی تھی۔ کام خود بخود ٹھیک ہوتے جا رہے تھے۔ خدا نے میری سن لی تھی اور اب تیجا کی فرعونی قوت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شاید یہ بچا کچا خاندان پھر سے یکجا ہو سکے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اور نوید کمرے سے نکل آئے۔ ہم تھوڑی دیر تک چہل قدمی کرتے رہے اور پھر کمرے میں واپس آ گئے۔ باوجود اس کے میں کافی دیر تک سوتا رہا تھا، مجھے جلد ہی نیند آ گئی۔ ایک طویل عرصے کے بعد میں نے ایک پرسکون رات گزاری۔ میرے اضطراب میں کافی کمی ہو گئی تھی۔ دوسری صبح جب میں اٹھا تو حشاش بشاش تھا۔ نوید ابھی تک سو رہا تھا۔ میں غسل خانے میں داخل ہو گیا اور پھر غسل سے فارغ ہو کر نکلا تو نوید جاگ چکا تھا۔ ہم دونوں نے ناشتہ کیا اور پھر بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے۔ اتنی دیر میں میرا اخبار پہنچ گیا اور اخبارات کی سرخیوں کو دیکھنے لگا، اور پھر شہر کے ایک علاقے میں قتل ہونے والے ارجن نامی شخص کی خبر کی سرخی کو دیکھ کر میں چونک پڑا اور جلدی جلدی وہ خبر پڑھنے لگا۔ خبر میں لکھا تھا کہ ارجن کا ایک دوست جب اس سے ملنے آیا تو اس نے دروازہ کھلا دیکھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو صحن میں خون آلود جوتوں کے نشانات دیکھے، اور پھر وہ اندر داخل ہوا تو اس نے ارجن کی بھیانک لاش دیکھی۔ ارجن کے جسم کو کسی دھاردار آلے سے بری طرح گود دیا گیا تھا۔ پولیس کا خیال ہے کہ قاتل کوئی جنونی تھا۔ اس نے کسی شدید جذبے کے تحت ارجن کو قتل کیا اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے جسم پر وار کرتا رہا۔ ارجن کے پڑوسیوں نے بتایا کہ انہوں نے 2 فیشنیبل نوجوانوں کو ارجن کے مکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، پھر انہیں نکلتے نہیں دیکھا۔ پولیس نے خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ بہت جلد ارجن کے قاتل کا پتہ چلا لے گی۔ اس خبر کو پڑھ کر مجھے کوئی خاص وحشت نہیں ہوئی، تاہم ہلکا سا احساس ضرور ہوا تھا۔ میں نے اخبار نوید کے سامنے کر دیا اور نوید بھی اس خبر کو دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ پھر پوری خبر پڑھنے کے بعد اس نے کہا در حقیقت ہم نے جوتوں کا خیال نہیں رکھا، بہرحال ابھی یہاں سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے ان جوتوں کو ضائع کر کے نئے جوتے خرید لیں گے۔ بالکل، میرا خیال ہے چلیں، دکانیں کھل گئی ہوں گی، یوں بھی ہمیں 10 بجے پیٹر کے پاس پہنچنا ہے۔ اور ہم دونوں اٹھ گئے۔ ابھی ہم کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ دفعتاً نوید میرا بازو پکڑ کر تیزی سے گھوم گیا۔ ہم راہداری کے دوسرے سرے کی طرف جا رہے تھے، لیکن مجھے نوید کی اس حرکت کی وجہ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ سیڑھیوں پر چڑھنے والی پولیس کی وردی میں بھی دیکھ چکا تھا۔
मुझे नहीं मालूम कि नवीद क्या करने वाला है। राहदारी की दूसरी तरफ को दरवाज़ा भी नहीं था। यह राहदारी एक दूसरी राहदारी से मिलती थी जहाँ उस जैसे कमरे मौजूद थे। बाहर सूरत में तेज़ कदमों से नवीद के साथ चलता हुआ उस दूसरी राहदारी में पहुँच गया। नवीद की तेज़ नज़रें किसी चीज़ का जायज़ा लेनी थी। फिर वो एक कमरे के सामने रुक गया। उसने जेब से एक अजीब सी साख्त का तार निकाला और कमरे का ताला खोलने लगा। दरहकीकत वो इस काम का माहिर था। चश्मे ज़दन में उसने ताला खोल लिया और मेरे बाजू पकड़कर अंदर धकेलते हुए बोला, भाईजान जल्दी से कमरे की पुश्त पर खुलने वाली खिड़की खोल दें। यह कहकर तेजी से बाहर निकल गया। मैं कुछ समझ भी नहीं पाया था। चंद सेकंड तक मुझे दरवाजे पर आहट महसूस होती रही और फिर मुझे नवीद के अल्फाज का ख्याल आया। मैं तेज़ी से कमरे की पुश्त की तरफ दौड़ा और वो खिड़की खोल दी जो होटल की अकबी समत एक पतली सी गली में खुलती थी। खिड़की खोलकर मैं बाहर झांकने लगा। इतना अहमक भी ना था कि नवीद का मकसद ना समझ सकता। चंद लम्हात के बाद मैंने नवीद को सीमेंट के उस कमज़ोर पाइप पर उतरते देखा जो गंदे पानी की निकासी के लिए लगे हुए थे। नवीद पाइप पर पाँव जमा रहा था। मैंने इस तरह के आलम में चारों तरफ नजरें दौड़ाई कि कोई नवीद को देख तो नहीं रहा। मुझे कोई नजर ना आया। दूसरी तरफ मुझे उन पाइप का भी खतरा था। पतले सीमेंट के पाइप तनोमंद नवीद का बोझ संभाल भी सकेंगे या नहीं। लेकिन हमारे साथ कुछ पुरस्कार कुव्वतें भी सफ़र कर रही थी, इसलिए बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं जिनके बारे में अकल साथ न देती। नवीद बखैर खूबी खिड़की तक पहुंच गया और फिर मेरे हाथ का सहारा लेकर अंदर आया। अंदर आकर वो गहरी गहरी सांस लेता रहा, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर खिड़की बंद करते हुए बोला, खिड़की से रोशनी अंदर आ रही है, इसलिए इसे बंद करना ही बेहतर है ताकि किसी को शुबा ना हो जाए। कमरे का मकीन अगर अंदर आ गया तो देखा जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये कमरा खाली है। देखिए अलमारी वगैरह भी खुली पड़ी है। अगर इसमें कोई मुकीम होता तो थोड़ा बहुत सामान ज़रूर होता। जी हाँ, अब होटल के लोगों का गुमान भी नहीं होगा कि इस बंद कमरे में भी कोई मौजूद है। नवीद ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कहने लगा, मेरी ख्वाहिश है कि पुलिस 10 बजे से पहले वापस चली जाए ताकि हम पीटर को दिए हुए वक्त पर पहुंच सकें। न जाने उसकी लांच किस वक्त जा रही है। लेकिन पुलिस इतने सही पते पर पहुंची किस तरह? नवीद ने कहा, उनका काम है भाईजान, इसी जहानत की तनख्वाह लेते हैं। हमें उनके नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम उनकी जहानत को शिकस्त देकर यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। नवीद ने कहा और अचानक उसने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। कमरे के बाहर भारी कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर किसी कमरे के दरवाजे को खटखटाया गया और किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर कौन है? एक सख्त आवाज़ उभरी। मेरी बीवी जनाब। किसी को इधर आते हुए देखा है? मैं कमरे में था, कैसे देख सकता? दूसरी आवाज़ संभल गई। इस कमरे में कौन रहता है? फिर उसी आवाज़ ने इस कमरे के दरवाजे पर कोई चीज़ मारते हुए कहा जिसमें ये दोनों मौजूद थे। ये तो 15 दिन से खाली है जनाब। एक तीसरी आवाज़ उभरी। फिर आखिर कहाँ मर गए? कान खोलकर सुन लो, मैं होटल के एक कमरे की तलाशी लूँगा, यही मेरी ड्यूटी है। मेरी इत्तला गलत नहीं थी और मैं उन लोगों को यहाँ से बरामद किए बगैर नहीं जाऊँगा। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन होटल के मेहमानों के एतराज़ के आप जवाबदेह होंगे। तीसरी आवाज़ उभरी। भारी आवाज़ फिर न सुनाई दी, अलबत्ता कदमों की आवाज़ें आगे बढ़ गई थी। मेरे चेहरे पर सनसनी के आसार थे, लेकिन नवीद काफ़ी दिलचस्पी से यह गुफ्तगू सुन रहा था। कोई ज़िद्दी पुलिस अफसर मालूम होता है। खैर कोई बात नहीं है, वो भी क्या याद करेगा, नवीद ने कहा और एक सोफ़ा दरवाजे की तरफ घसीट कर उस पर बैठ गया। सोफ़ा घसीटने से थोड़ी सी आवाज़ पैदा हुई और मैंने चौंक कर नवीद को देखा, लेकिन नवीद मुस्कुरा दिया। बैठिए भाईजान, अब तो उनके दफ़ा होने का इंतज़ार करना होगा, लेकिन ठहरिए, क्या आप उन सीमेंट के पाइप के ज़रिए नीचे उतर सकते हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? नो रिस्क नो गेम भाईजान, हमें ख़तरा मोल लेना होगा। पीटर के पास हर कीमत पर 10 बजे से पहले पहुंचना है। सिर्फ चंद मिनट इंतज़ार कर लें। मुमकिन है वो किसी कमरे की खिड़की से पुश्त पर झांके। उनकी वापसी के बाद हम गली में उतरकर चल देंगे, वरना यहाँ तो वो लोग काफ़ी देर तक रुकेंगे। अफसर की बातों से ही अंदाज़ा होता था। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। बिलाशुबा नवीद इन मामलात में मुझसे ज़्यादा ज़हीन और तजर्बाकार था। वो पुलिस वालों की नफ्सियात से मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ था। हम लोग मज़ीद कुछ देर इंतज़ार करते रहे। फिर नवीद ने कमरे की पुश्त पर पहुंचकर खिड़की खोली और थोड़ी सी गर्दन निकालकर पहले होटल की पुश्त पर ऊपर और फिर दाएं बाएं निगाह डाली। गली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बज़ाहिर कोई नहीं था, लेकिन नहीं कहा जा सकता था कि कौन किस वक्त खिड़की खोलकर गली में देखने लगे। मुझे देख लें भाईजान, जिस तरह मैं उतरूं उसी तरह उतर जाएं, नवीद ने कहा और छलावे की तरह खिड़की से बाहर निकल गया। मैं दौड़ता हुआ खिड़की पर पहुंचा तो मैंने देखा कि नवीद किसी बंदर किसी फुर्ती से पाइप से नीचे फिसल रहा है। चंद लम्हात के बाद वो नीचे था। मेरे अंदर नवीद की सी फुर्ती नहीं थी, लेकिन बहरहाल नीचे उतरने में मैंने देर नहीं की और फिर हम दोनों तेजी से गली से निकल आए। सड़क पर पहुंचकर हमने होटल के दरवाजे की तरफ देखा। पुलिस के कई सिपाही बाहर टहल रहे थे। कमबख्तों ने पूरी बटालियन के साथ हमला किया है। नवीद ने मुस्कुराते हुए बोला,
اور ہم لوگ آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی نظر آئی اور ہم اس میں بیٹھ کر چل پڑے۔ نوید نے بندرگاہ کا راستہ بتا دیا تھا۔ ٹیکسی سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ ہماری نظریں سڑک کے دونوں طرف لگی ہوئی تھیں۔ کبھی کبھی ہم پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، لیکن ابھی تک خطرے کی کوئی علامت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بندرگاہ کے علاقے میں پہنچ گئے اور پھر نوید نے ایک جگہ ٹیکسی رکوا لی۔ ہم نے اتر کر بل ادا کیا اور پیدل ایک طرف چل پڑے۔ وہ سامنے ایک عمارت نظر آ رہی ہے، اس نے ایک مٹیالی سی عمارت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ پیٹر کا ہوٹل ہے۔ یہاں خطرناک قسم کے ملاح آتے ہیں اور کھلے عام جوا شراب چلتی ہے، جبکہ لائسنس صرف ہوٹل کا ہے، نوید نے مجھے بتایا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوٹل کی عمارت کے نزدیک پہنچ گئے اور نوید نے کاؤنٹر کلرک کے نزدیک پہنچ کر پیٹر کے بارے میں پوچھا۔ کیا کام ہے؟ کاؤنٹر کلرک نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور نوید کی بند مٹھی اس کے سامنے کھل گئی جس میں 100 روپے کا ایک نوٹ تھا۔ تم بھول گئے دوست، کل میں ایک پیغام چھوڑ گیا تھا اور تم نے آج کا وعدہ کیا تھا، نوید نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کاؤنٹر کلرک نے نوٹ لے کر جیب میں رکھ لیا اور پھر بولا، مجھے یاد آ گیا۔ سالے مغز سے بات اتر گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گھنٹی بجائی اور ایک کبھی ہیکل آدمی بیرے کے لباس میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ جناب لوگ کو پیٹر کے پاس پہنچا دو۔ کبھی ہیکل بیرے نے گردن ہلائی اور ہم دونوں کو گردن کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ ہم خاموشی سے چل پڑے۔ ویسے مجھے اس خطرناک ماحول کا پورا احساس تھا، مگر اب کسی بھی ماحول کی ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ ہم قاتل تھے اور مفرور قیدی تھے، اور ابھی نہ جانے کیا کچھ کرنا تھا۔ ہم راہداری سے گزر کر ایک ہال میں پہنچے جس میں 3 دروازے نظر آ رہے تھے۔ دفتن بیرے نے اپنے لباس سے ایک 1.25 کا پستول نکال لیا اور ہماری طرف تان کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے ہاتھ بلند کر دو۔ اس اچانک واقعے پر ہم ساکت رہ گئے تھے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ کبھی ہیکل بیرے نے پوچھا اور نوید نے اطمینان کی سانس لی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، کوئی نہیں ہے، تم تلاشی لے سکتے ہو۔ بیرا آگے بڑھا، ایک ہاتھ سے اس نے پستول سنبھالا اور دوسرے سے ہم دونوں کی تلاشی لینے لگا۔ پھر پستول وغیرہ محسوس نہ کر کے اس نے گردن ہلائی اور ہمیں ہال کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولا، کرائے کے بدماش اور پولیس والے ہمیشہ استاد پیٹر کے چکر میں رہتے ہیں، اس لیے ہم تلاشی لیے بغیر کسی کو ان سے ملنے نہیں دیتے۔ کوئی بات نہیں ہے، نوید جلدی سے بولا اور ہم دروازہ کھول کر اندر پہنچ گئے۔ بیرا بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اندر پہنچ کر اس نے کسی سے کچھ کہا۔ استاد یہ کل والے آدمی ہیں، جوزف نے آپ سے تذکرہ کیا تھا۔ اوہ آنے دو، ایک صوفے سے آواز آئی جس کی پشت دروازے کی طرف تھی اور بیرے نے ہم دونوں کو اشارہ کیا۔ ہم آگے بڑھ کر اس شخص کے سامنے پہنچ گئے۔ صورت سے در حقیقت خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ چوڑا چکلا جسم، ٹھگنا قد اور چہرے پر زخموں کے بے شمار نشانات۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اس نے انتہائی نرم اور مہذب لہجے میں کہا اور ہم دونوں شکریہ ادا کر کے بیٹھ گئے۔ ہم دبئی جانا چاہتے ہیں، سنا ہے آپ کی لانچیں یہ کام کر سکتی ہیں۔ اس نے کہا، کرتی رہتی ہیں، لیکن آج کل چیکنگ سخت ہے، اس لیے میں نے کاروبار بند کر رکھا ہے۔ اب لانچیں صرف سامان لاتی ہیں اور لے جاتی ہیں۔ نوید نے کہا، ہمارا جانا بے حد ضروری ہے، کسی بھی طرح کسی بھی قیمت پر۔ تجربہ کار پیٹر مسکراتے بولا، کوئی واردات کر کے فرار ہو رہے ہو؟ نوید نے کہا، یہ بات نہیں، دراصل ہمیں ایک بردہ فروش کی تلاش ہے، وہ ہماری بہن کو لے کر گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے اپنی بہن کو واپس حاصل کر لیں۔ پیٹر نے چونکتے ہوئے پوچھا، بردہ فروش کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ قربان علی۔ پیٹر نے کہا، اوہ ہاں، مجھے اس کے آنے کی اطلاع ملی تھی، مجھے بھی اس سے 2 ہاتھ کرنے تھے، لیکن یہاں اس کا پتہ نہیں چل سکا اور وہ چوروں کی طرح نکل گیا۔ بہرحال اگر یہ بات ہے تو میں تیار ہوں، لیکن تم لوگوں کو ملاحوں کی طرح جانا ہوگا، عام آدمیوں کے لیے آج کل گنجائش نہیں ہے۔ نوید جلدی سے بولا، ہم تیار ہیں۔ وہ 2000 روپے نکالو، پیٹر نے کہا اور میں بوکھلا گیا۔ اتنی رقم تو فی الحال نہیں تھی، لیکن نوید کے بارے میں میرا اندازہ غلط تھا۔ نوید در حقیقت ماہر فن ہو گیا تھا۔ اس نے جیب سے 100 کے نوٹوں کی گڈی نکالی اور 4000 روپے نکال کر پیٹر کے سامنے ڈال دیے۔ پیٹر نے نوٹ گن کر جیب میں ڈالے اور پھر بولا، شہر میں کوئی کام تو نہیں ہے؟ نوید نے پوچھا، نہیں، کیوں؟ کہنے لگا، تب پھر شام تک ہوٹل کے کمرے میں قیام کرو، 6 بجے ایک لانچ جا رہی ہے، تمہیں دبئی چھوڑتی ہوئی نکل جائے گی، ٹھیک 5 بجے تیار ہو جانا، میرا آدمی تمہیں ملاحوں کے کپڑے دے دے گا۔ تمہارا اپنا کوئی سامان نہیں ہے؟ نوید نے کہا، کچھ نہیں، اور اس نے باہر کسی طرف رک کر کے کسی کو آواز دی۔ ایک آدمی فوراً اندر آ گیا۔ اس نے کہا، ان لوگوں کو کمرہ نمبر 8 میں پہنچا دو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس آدمی نے گردن ہلا دی۔ چھوٹے سے کمرے میں ہم نے وقت گزارا۔ در حقیقت ان لوگوں نے ہماری کافی مدارت کی اور پھر 5 بجے ہم ملاحوں کے لباس میں ہوٹل سے نکل آئے۔ ایک کھٹارا قسم کی ویگن ہمیں لے کر چل پڑی اور جو صورت شکل میں پیٹر سے ملتا جلتا تھا اس سے ہمارا تعارف کرایا گیا۔ ٹھیک 6 بجے لانچ نے ساحل چھوڑ دیا اور جب ساحل ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو ہم دونوں نے سکون کی سانس لی۔ نوید مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ خدا کا شکر ہے بھائی جان، فی الحال ایک مصیبت سے تو جان چھوٹ گئی۔
मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अब दूसरी मुसीबतें हमारी मुंतज़िर हैं। नवीद खामोशी से मेरी शक्ल देखने लगा। उसके चेहरे पर गौर और फिक्र के आसार थे। मैं भी समुद्र के उठते बगोलों को देखता रहा। शाम झुक रही थी और सूरज के गोले का आखिरी सिरा समुद्र में गरूब हो रहा था। मुझे आने वाली मुश्किलात का एहसास तो था, लेकिन न जाने क्यों कुदरती तौर पर मायूसी अब मेरे जहन से निकल गई थी। मैं पहले की तरह पजमर्दा नहीं था। तेजा का ख्याल अब भी मेरे जहन में आकर मेरे दिल को लर्जा देता था, लेकिन मैं उसके साथ ही अपने दिल में एक हिम्मत भी पाता, जैसे किसी नामालूम कुव्वत ने मेरे दिल को सहारा दे दिया हो। इसका मुहर्रिक क्या था? नवीद का साथ, बहन के असूल की ख्वाहिश, या फिर और कोई पुरस्कार कुव्वत? लेकिन मैं इस बारे में फैसला ना कर सका। अब रात हो गई थी और लांच तेज हो गई। हमें रात का खाना दिया जो भुनी हुई मुर्गी की रानों, चावल और मीठे पर मुश्तमिल था। खाने के बाद उम्दा किस्म की कॉफ़ी मिली और फिर एक आदमी ने कहा, अगर हम आराम करना चाहें तो जगह बता दी जाए। हम मल्लाहों के लिबास में ज़रूर थे, लेकिन हमसे मल्लाहों का काम नहीं लिया जा रहा था और लांच पर हमारे साथ दूसरों का रवैया भी अच्छा था। ये शायद कुर्बान अली के नाम से पीटर की नफरत का नतीजा था, वरना इतनी आसानियाँ फराहम ना होती। रात आहिस्ता आहिस्ता बहती रही। लांच तेज़ रफ्तारी से सफ़र तय कर रही थी। समुद्र पर चांदनी चटकी हुई थी और मैं और नवीद इस सख्त और खारी जगह पर सोने की मज़ा खेज़ कोशिश कर रहे थे। जब काफ़ी कोशिश के बाद नींद ना आ सकी तो नवीद उठकर बैठ गया और उसने झुककर मुझे देखा और मैं बोल पड़ा, क्या बात है नवीद? ओह, मैं देख रहा था भाईजान, क्या आपको नींद आई? मैंने कहा, सवाल ही पैदा नहीं हुआ। तब सोने की अदाकारी करने से क्या फ़ायदा? आइए रेलिंग के साथ खड़े हों, उसने कहा और मैं भी उठ गया। हम रेलिंग के साथ खड़े होकर बातें करने लगे। अब सबसे बड़ा मसला खैरियत के साथ दुबई में दाखिल होने का है। शहर में पहुंचने के बाद तो हम वहां क़याम की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन साहिल से बचकर निकल जाना सबसे बड़ी बात है। मैंने कहा, जहां इतनी आसानियां फराहम हुई हैं नवीद, वहां कुदरत ये इंतज़ाम भी कर देगी। थोड़े गुनाह कर चुके हैं भाईजान, चंद बेगुनाह भी हमारे हाथ से मारे जा चुके हैं। क्या अभी कुदरत हमारी मदद करेगी? मैंने कहा, हमने गुनाह बराए गुनाह नहीं किए हैं नवीद, बल्कि उसके लिए मजबूर कर दिए गए हैं। मुझे खुदा पर भरोसा है, वो मेरे दिल का हाल जानता है और फिर हमारे साथ कुछ दुआएं भी हैं। तुम यकीन रखो, हम हर मंजिल से गुजर जाएंगे। मैंने बड़े वसूख से कहा और मेरी इस बात से नवीद का चेहरा शगुफ्ता हो गया। उसकी आंखों में उम्मीद के चिराग रोशन हो गए। हम दोनों काफ़ी देर तक इसी तरह गुफ्तगू करते रहे और अचानक बहुत दूर कुछ रोशनियां नजर आईं। गो समुद्र साफ था और चांदनी में चमक रहा था, लेकिन ये रोशनियां इतनी दूर थी कि हम उनके बारे में कोई अंदाज़ा न लगा सके। लेकिन लांच में अबतरी फैल गई। शायद ये लोग उन रोशनियों का मकसद समझ गए थे जो बराबर जल और बुझ रही थी। मल्लाह इधर उधर दौड़ने लगे। एक आदमी हमारे करीब से गुजरा और मैंने उसे रोककर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, बहरी पुलिस, हम एक मुल्क से करीब से गुजर रहे हैं, शायद उसकी बहरी पुलिस ने हमें देख लिया है। अब क्या होगा? उसने कहा, मुकाबला, उसने कहा और आगे बढ़ गया। इतनी देर में लांच का ड्राइवर कप्तान हमारे पास आया और फूले हुए सांस के साथ बोला, क्या आप लोग राइफलें चलाना जानते हैं? इनसे बचकर निकल जाने में ही हमारी अफियत है, वरना। हाँ, हमें राइफलें दो, नवीद ने कहा और कप्तान दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। फिर हम लोगों को भी कारतूसों की काफ़ी तादाद और 2 अदद राइफलें दे दी गईं। इसके साथ ही एक मोर्चा भी हमारे सुपुर्द कर दिया गया। दूर नजर आती हुई रोशनी अब करीब आती जा रही थी। हालात एकदम बिगड़ रहे हैं भाईजान, क्या ख्याल है, मुकाबला करें या? वो चंद साथ रुका और फिर बोला, निकल जाने की कोशिश करें। निकल कैसे जाओगे? मैंने हैरत से कहा, चारों तरफ समुद्र है। नवीद किसी सोच में गुम था। फिर वो गर्दन झटकते हुए बोला, देखा जाएगा, पहले हालात देखते हैं। अगर पुलिस इन लोगों पर भारी पड़ी तो हम निकलने की कोशिश करेंगे। और फिर उसने पुलिस की बड़ी लांच पर नजरें जमा दी। पुलिस की लांच काफ़ी तेज़ रफ्तार थी और करीब से करीब तर आती जा रही थी। उधर पीटर के साथियों ने पानी लांच की रफ्तार सुस्त कर दी थी। इस तरह वो पुलिस वालों को धोखे में डाल रहे थे। अगर वो भागने की कोशिश करते तो पुलिस को यकीन हो जाता कि वो स्मगलर वगैरह हैं। फिर पुलिस मेगाफोन पर एक आवाज़ उभरी, कौन हो तुम लोग? रोशनी का जवाब क्यों नहीं देते, वरना हम तुम्हें स्मगलर समझकर फायरिंग शुरू कर देंगे। हमें मदद की ज़रूरत है, हमारी मदद करो। पूछा गया, तुम लोग कौन हो? कप्तान ने कहा, एक तजारती लांच है, हमारे पास लाइसेंस मौजूद है, तुम देख सकते हो। और पुलिस की लांच और करीब आने लगी। बहुत से लोग सामने रेलिंग पर आ खड़े हुए, वो भी मुसल्लह थे और इस लांच के आदमी बदस्तूर मोर्चे लिए बैठे थे। दफतन कप्तान की आवाज़ गूंजी, फायर, और इसके साथ ही पुलिस लांच पर गोलियां बरस पड़ी। पुलिस लांच से बेशुमार चीखें उभरी। उधर से बराबर फायरिंग हो रही थी और पुलिस लांच पर अबतरी फैल गई थी। इसके साथ ही अचानक लांच के इंजन स्टार्ट हो गए और लांच तीर की तरह आगे बढ़ी। दर हकीकत कप्तान ने बड़ी होशियारी से काम किया था। पुलिस को मुसीबत में डालकर निकल जाने की यह तरकीब बड़ी उम्दा थी, लेकिन बहुत जल्द पुलिस वाले भी संभल गए। लांच राइफलों की रेंज से निकल गई थी, या फिर शायद उनके पास इतने आदमी नहीं रहे थे कि वो राइफलों से मुकाबला करते। इसलिए एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी
اور ایک خطرناک گولا لانچ کے پچھلے سرے پر لگا۔ ایک زبردست جھٹکے سے لوگ ادھر ادھر گر پڑے۔ میں اور نوید بھی لڑک گئے تھے اور رائفل نوید کے ہاتھ سے نکل کر سمندر میں جا پڑی تھی۔ پولیس لانچ اب باقاعدہ تعاقب کر رہی تھی، اس میں لگی ہوئی توپ گولے برسا رہی تھی۔ یہ قسمت ہی تھی کہ پہلے گولے کے بعد کوئی گولا ابھی تک لانچ میں نہیں لگا تھا، لیکن پہلے ہی گولے نے لانچ کو جس قدر نقصان پہنچایا تھا اس کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکا تھا۔ بلا شبہ کپتان ایک ماہر ملاح تھا۔ یہ لانچ پولیس سے ہلکی تھی۔ کپتان سمندر ہی سے اسے ہرا دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا تاکہ گولا اس پر نہ پڑ سکے، اور چونکہ پولیس لانچ اتنی پھرتی سے نہ مڑ سکتی تھی اس لیے اس کے برسائے ہوئے گولے بیکار جا رہے تھے۔ بہرحال اس نے پیچھا نہ چھوڑا۔ لانچ کی تمام روشنیاں گل تھیں، لیکن چاندنی میں وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ پولیس لانچ والوں کی طرف سے اچانک گولہ باری بند ہو گئی۔ شاید انہوں نے مغالطے میں ڈالنے کے لیے ایسا کیا تھا یا پھر ان کا کوئی اور پروگرام تھا، کیونکہ لانچ کی رفتار اچانک تیز ہو گئی تھی۔ چنانچہ فاصلہ کم ہونے لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی شاید پولیس لانچ والے نشانہ بھی درست کر رہے تھے، کیونکہ کئی فٹ کی بھاگ دوڑ کے بعد جبکہ لانچ والے توپ کے خطرے سے باہر ہو گئے تھے، اچانک ایک دھماکہ سنائی دیا اور اس بار گولہ لانچ کے وسط میں آ گرا تھا۔ کئی چیخیں سنائی دی اور لانچ کے انجن بند ہو گئے۔ گولے نے کپتان کے کیبن کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی لانچ میں پانی بھرنے لگا۔ نوید نے بھی بجلی کی طرح میرے ہاتھ سے رائفل جھپٹ کر پھینک دی اور میرا بازو پکڑ کر جھکے جھکے ایک طرف دوڑنے لگا۔ لانچ کے پچھلے سرے پر پہنچ کر اس نے لانچ سے بندھے ہوئے ٹیوب کھولے۔ کچھ اور لوگ بھی ان ٹیوبوں کو حاصل کر رہے تھے۔ میں ان کے مقابلے کے لیے ڈٹ گیا اور میرے طاقتور گھونسوں نے ان لوگوں کو بدحواس کر دیا۔ اتنی دیر میں نوید دونوں ٹیوب کھول چکا تھا اور اس نے ٹیوبوں کے ساتھ رسیاں بھی باندھ لی تھی۔ آخری آدمی کو زیر کرنے کے لیے اس نے بھی میرا ساتھ دیا۔ پولیس لانچ سے اب مشین گن کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ہماری لانچ پر چیخیں گونجنے لگی تھیں۔ سنبھالیے بھائی جان، نوید نے کہا، اور ہم دونوں نے ٹیوب گردن سے پہن کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ہماری انتہائی کوشش تھی کہ لانچ سے زیادہ دور ہو جائیں۔ سمندر میں اترنے کے بعد مجھے نوید کی ایک اور ذہانت آمیز کارروائی کا احساس ہوا۔ نوید نے دونوں ٹیوبوں کے درمیان ایک رسہ باندھ لیا تھا تاکہ سمندر میں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو۔ اس طرح موت کے منہ میں جاتے ہوئے بھی ایک بھائی کی محبت کا احساس میرے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ ہم لوگ پوری ہمت اور طاقت صرف کر کے لانچ کے مخالف سمت تیرنے لگے۔ دونوں لانچوں میں جنگ ہو رہی تھی اور یہ اچھی بات ہے۔ اس دوران ہمیں دور نکل آنے کا موقع مل گیا تھا، یہاں تک کہ دھماکوں تک کی آواز معدوم ہو گئی۔ ہم بہت تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے۔ ہمارے سامنے کوئی منزل نہیں تھی۔ بے کنار سمندر، ایسا لگتا تھا جیسے ہم دو انسانوں کے علاوہ کوئی جاندار نہ ہو اور پوری دنیا کے سمندر ہو۔ چاند کا سفر جاری رہا۔ ہم لوگوں نے خود کو لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے تھے اور اب صرف ٹیوب ہمیں سنبھالے ہوئے تھے۔ رات گزری اور مشرق سے صبح نمودار ہونے لگی۔ اس طرح سمت کا تعین ہو گیا، لیکن ہمارے سامنے امید کی کوئی کرن نہیں تھی۔ ابھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لہریں کس طرح ہمیں لے جا رہی ہیں۔ سورج ابھر آیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دلوں میں امید کا ایک آفتاب روشن ہو گیا۔ کافی دور سورج کی کرنوں نے ایک بادبان ہماری نگاہوں میں چمکا دیا۔ یقیناً وہ کسی کشتی کا بادبان تھا۔ میں نے نوید کی طرف دیکھا۔ نوید بھی بادبان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا آپ اسے دیکھ رہے ہیں بھائی جان؟ میں نے کہا، ہاں نوید، ہمیں اپنی قوت سمیٹ کر اس طرف چلنا ہوگا۔ نوید نے کہا، میں خود بھی یہی کہنے والا تھا بھائی جان، وہ بہت دور ہے، دوسرے کسی ذرائع سے ہم اسے متوجہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں خود اس تک چلنا ہوگا۔ تو آؤ، میں نے کہا، اور دونوں بازو اور پیروں کے استعمال سے آگے بڑھنے لگا۔ ہوا مہربان تھی اور وہ بھی ہمیں اس طرف دھکیل رہی تھی، اس لیے زیادہ قوت نہ صرف کرنا پڑی، اور اب ہمیں وہ چھوٹی سی کشتی نظر آنے لگی جس کا بادبان تھا۔ کچھ اور قریب پہنچنے کے بعد ہمیں کشتی میں بیٹھا ہوا ایک آدمی بھی نظر آیا جو شاید مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اس کی نگاہ بھی ہم دونوں پر پڑ گئی، لیکن اس نے کسی قسم کی گرمجوشی کا اظہار نہیں کیا اور اسی طرح بیٹھا ہوا سپاٹ نظروں سے ہمیں دیکھتا رہا۔ لیکن اس وقت اس کی نظروں سے ہمیں کیا لینا تھا، یہاں تو زندگی بچانے کی خوشی تھی۔ چنانچہ ہم اس کے قریب پہنچ گئے۔ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، کیا ہم تمہاری کشتی میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اس نے سرد لہجے میں کہا، آؤ، اور ہم دونوں اوپر پہنچ گئے۔ اوپر پہنچ کر ہم نے ٹیوب اپنے جسموں سے الگ کیے اور کشتی میں لمبے لیٹ گئے۔ ہمیں زبردست تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ کشتی میں بیٹھا ہوا تنہا آدمی بدستور ڈوری ڈالے بیٹھا رہا۔ عجیب بے حس انسان تھا۔ اس نے ہم سے ہمارے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ قریب ہی مچھلیوں کی بساند آ رہی تھی۔ ہم نے نظریں گھما کر دیکھا، 10-12 مچھلیاں پڑی ہوئی تھیں جو شاید اس نے ابھی پکڑی تھیں۔ کافی دیر تک ہم لوگ کشتی میں پڑے رہے، پھر میں اٹھ گیا۔ اس دوران اس نے 2 مچھلیاں پکڑی تھیں۔ میں نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کیا، سنو دوست، اور اس نے لمبی گردن گھما کر ہمیں دیکھا۔ اس کے بدن سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے، آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور چہرہ عجیب غلیظ قسم کا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے شدید کراہت محسوس ہوئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا۔
کیا خشکی یہاں سے قریب ہے؟ اس نے کہا 7 میل دور ہے۔ وہ جنوب میں بائیں سمت تھی، اس نے کہا، اور میں نے اس کے اشارے پر اس لکیر کی طرف دیکھا جو دور سے صرف ایک لکیر نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا اگر تم اس وقت مچھلیاں پکڑنے کا ارادہ ترک کر دو اور ہمیں ساحل پر پہنچا دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ اس نے مچھلیوں کی طرف دیکھا اور پھر گردن ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا، گو کہ اس کا رویہ بہت خشک تھا۔ اس کی ہیبت نہایت بدنما تھی، لیکن اس کے اس تعاون سے ہم متاثر ہوئے اور اس نے بادبان کا رخ موڑ دیا اور کشتی اس جزیرے کی طرف بڑھنے لگی۔ نوید بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا وہ کون سا جزیرہ ہے؟ اس نے مختصراً جواب دیا، سندرا۔ نوید نے پوچھا اس کی کتنی آبادی ہے، لیکن اس بات کا کچھ جواب نہ ملا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ کشتی ساحل کی طرف بہتی رہی اور لکیر واضح ہو گئی۔ ہم جزیرے پر جھومنے والے درخت دیکھ رہے تھے، کہیں کہیں ٹیلے بھی نظر آ رہے تھے اور آخرکار کشتی ساحل پر پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے پانی میں کود کر اپنے پیروں کے نیچے زمین محسوس کی اور ہمارے دل مسرت سے لبریز ہو گئے۔ ہم کئی خطرات سے زندہ سلامت نکل آئے تھے۔ ہمارا کریہ محسن بھی ہمارے ساتھ ساتھ نیچے اترایا۔ اس نے گھسیٹ کر کشتی ایک کھونٹے سے باندھ دی جو ساحل کی ریت میں گڑے ہوئے تھے، اور گردن سے ہمیں ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کی چال بھی بڑی مسکہ خیز تھی۔ بہرحال ہم اس کے ساتھ چلتے ہوئے ریت کی بلندی طے کرنے لگے۔ پھر ڈھلان شروع ہو گئی۔ ڈھلان پر ہمیں کھجور اور تاڑ کے بے شمار درخت نظر آئے جنہیں دیکھ کر کافی مسرت ہوئی، گویا غذائی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ درختوں کے درمیان سے گزر کر آخرکار ایک چوکور سے مکان کے نزدیک پہنچ گئے۔ اس جزیرے پر ایسے مکان دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی۔ وہ کسی استبل کی طرح تھا، لیکن اس کی دیواریں چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوئی اور کافی مضبوط تھیں۔ اندر داخل ہونے کا صرف ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ ہمارے غلیظ میزبان نے دروازے سے اندر داخل ہو کر ہماری طرف دیکھا، گویا اندر آنے کی دعوت دے رہا ہو، اور ہم اس مکان میں داخل ہو گئے۔ لیکن اندر داخل ہوتے ہی ہمیں اپنے سانس بند کر لینے پڑے۔ مکان کیا تھا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ استبل نما تھا، لیکن کسی استبل میں اس کی عشر اشیر بھی بو نہ ہوگی۔ چاروں طرف سے سڑانڈ اٹھ رہی تھی، اس کے علاوہ تاریکی بھی پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ ہمارا میزبان بھی ہمارے ساتھ اندر آ گیا، لیکن اب بھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نوید، میں نے گھبرائے انداز میں نوید کو آواز دی۔ جی بھائی صاحب، نوید گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ بدبو کی وجہ سے اسے کھانسی اٹھ رہی تھی۔ نکل چلو یہاں سے، یہاں رکنا مشکل ہے، میں نے کہا، اور نوید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ لیکن اچانک روشنی کی وہ لکیر جو کھلے ہوئے دروازے سے اندر آ رہی تھی غائب ہو گئی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ہی دروازے کی طرف لپکے، لیکن مضبوط دروازہ باہر سے بند تھا۔ دوستو، یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس لنک پر کلک کیجیے اور پہنچ جائیے اس کہانی کے اگلے حصے پر، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔